أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल العالمين। और कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स नंबर 3 की आज 7th जी क्लास में आप सबको खुश आमदीद। और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। QC3 बैच नंबर 156 अपना बैच नंबर याद रखिएगा। आज इंशाल्लाह हमने सूरह बकरा की आयतें पढ़नी हैं, 55, 56 और 57। और ग्रामर में हमने दो नए बाब पढ़ने हैं। यानी कि आपने पढ़ लिए थे ना 6 बाब, तो दो और आज ही पढ़ लेंगे, तो आपके जो 8 मजीद भी हमने पढ़ने वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो समझ लें कि बस आज आपकी 8वीं क्लास है, तो 8 बाब भी कंप्लीट हो जाएंगी। अब जो बाकी 12 क्लासेस हैं उसमें क्या करना है, उसमें हमने इन जो 8 स्टाइल हैं इनके कमजोर अफाल, इनके डबल हरूफ वाले, इनके हमजा वाले, बस यही सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि जो स्टाइल था वो बस 8 ये वाले थे। आप अगर इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे और अच्छा से याद कर लेंगे तो फिर आपको आगे भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो बस आप लोगों ने इसको सही तरीके से करना है इंशाल्लाह। सिस्टर रिजवाना कह रही हैं कि आवाज़ स्लो आ रही है, आज गुजारा कर लें इस आवाज़ में इंशाल्लाह। इसको भी फिर हम देखेंगे। मैं बल्कि अ, अब शायद आपको थोड़ी बेहतर आएगा, तो बताइएगा बेहतर हुई है कि नहीं। चलें इंशाल्लाह अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले आज आवाज़ थोड़ी इस तरह ही रहेगी, आप लोग बर्दाश्त करें, कुछ नहीं हो गया। थोड़ा दूसरे डिवाइस से मैं कनेक्टेड हूँ ना। अच्छा जी, ये आपका QC2 का 5 सफ़े। अगले QC3 के 5 सफ़ात जो हम पढ़ रहे हैं, आज 7th पेज पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा, और उसके बाद 3 रह जाएंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड जो कि हम QC3 में करते हैं, QC2 में हमारा राइट हैंड था। और ये हमारे हैं पहले छठे सफ़े के इशारे। इसको कोई रिवाइज करवा दे, कौन करवाएगा? मैम हम करवाएं जी यहाँ। आप हैंड रेज जैसे किया करें गुलनाज। चलिए ओके। करवाएं, गुलनाज करवाएं। हिदाय हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। ठीक है, अच्छा जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बोल दें। चले बताने में से आप बताएं। हदायत बनी इसराइल ने काम उस दिन। ठीक है, 7वें सफ़े के इशारे भी तो एक दफा बोलें। जी बताएं। फ़िरौन से निजात, फ़िरौन से 40 निजात, रातें, बच्चे और तौबा। आप लोग मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। 3 हम कर चुके हैं, आज हमने इंशाल्लाह इसका दिखाओ अल्लाह को, ये चौथे वाला इशारा करना जो ये ब्लू कलर में शेडेड है। अच्छा, इसमें देखेंगे, अब आप इसको देख लीजिएगा, फिरौन, 40, बछड़ा और दिखाओ अल्लाह को। तारुफ में क्या है, तारुफ में वही बात चल रही है कि मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं, और नेमतों का ताल्लुक जो है, यानी कि उनका रद्द अमल जो है बनी इसराइल का, वो बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें देखिए आयतें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये कि वो 3 है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जो इसमें से असबाब निकलेंगे हमारे लिए वो है कि कई मौजूदात देखने के बाद भी उन्होंने अल्लाह को देखने का मुतालबा किया। अल्लाह ने उनकी नाफरमानी पर इन्हें बिजली की कड़क से मौत दी, और फिर करम फरमाकर उनको दोबारा जिंदा किया ताकि वो शुक्र करें। अल्लाह ने उनके लिए सहरा में मौजूदाती तौर पे साए का और खुराक का इंतजाम किया, और अल्लाह की जानिब से इतने सारे इनामात मिलने के बावजूद बनी इसराइल खुद पर जुल्म करते रहे। तो ये है उनकी, जो इसमें से हमारे बात निकलेंगे। वर्ड देख लें, बहुत थोड़े हैं, 0, 3, 1, 2, 2 एंड 0, यानी कि कम ही है। इंशाल्लाह इनको भी हम इसमें से मेरे ख्याल 3-4 वर्ड ऐसे होंगे टोटल जो आपको नए लगेंगे, बाकी सारे हम इसको रिलेट कर लेंगे इंशाल्लाह उर्दू से। अच्छा, इसका अब देखें, हम शुरू करते हैं आयत, सबसे पहले आयत नंबर 55। तो इसको आप पहले सुन लें, फिर इंशाल्लाह इसका हम देखते हैं ट्रांसलेशन।
إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. अच्छा, और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर जब तक कि ना हम देख लें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने और तुम देख रहे थे. अच्छा, इसमें वन बाय वन अगर हम देखते हैं आवाज इसके सारे वर्ड्स, तो वो है वाइज और जब, और इसको इसमें आपको पता है कि उस्कुरु का फेल छुपा होता है ना, और याद करो जब. कुल तुमने कहा यानी तुम सबने. अब ये काला के टेबल में सामने की तरफ माजी का इशारा है कि तुम सबने कहा. और जब तुम सब ने कहा या मूसा ए मूसा, तो इस बात से हमें ये भी पता चला कि वो जो कौम थी आगे से वो कह रही है ना मूसा अलैहि सलाम से, क्योंकि जमा का सीगा आया. अगर मूसा अलैहि सलाम कह रहे होते तो फिर वाहिद आता. लिहाजा इससे हमें ये भी आइडिया हो कि कौम कह रही है. कि कौम ने कहा कि ए मूसा लन नुमिना, लन जो है वो विल नॉट के लिए आता है. ये आपने क्यूसी वन में पढ़ा था, याद आया? हमने क्यूसी वन में 4 ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जो कि जी नॉट के लिए बाजी। इस्तेमाल होते थे. जो कौन कौन हरगिज से नहीं थे? के लिए था, हरगिज नहीं, लन, लम, मा, और मा था, लन और लम, एक और था. ला एक नहीं, और था, ला, ला ला, ला, नहीं, ला हाँ, मा, हाँ ला बिल्कुल. ला, लन और लम. ला ला। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप पहुंच गए, सारे बता दिए. बिल्कुल, हमने वो स्लाइड पढ़ी थी, ला नहीं, माँ नहीं, लम नहीं और लन नहीं, जिसमें लम का बताया था कि डिड नॉट में मीनिंग देगा, माजी में देगा. और लन जो था वो फ्यूचर में मीनिंग देगा, लेकिन नफी का देगा. अब इसमें देखें, यहाँ नू मिना लिखा हुआ है. असल में ये आमना के टेबल में से मुजारे का सीगा है नू मिनू. ये इंशाल्लाह इसी हमने कोर्स में पढ़ लेना है. असलमा बाप के ऊपर होता है ये, लेकिन इसका हमजा वाला है. वो बाद में भी पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत दफा आप इसको देख चुके हैं, आमनू वाला फेल टेबल है वो वाला सारा, आमना आमनू सारा, उसमें ये नू मिना जो है ना, बिल्कुल ये मुजारे में आता है, अपनी तरफ सारी उंगलियां ऊपर, जो हम ईमान लाएंगे. अब इसके साथ जो लन आया है, इस लन की वजह से इसका मीनिंग तो रहेगा फ्यूचर में, लेकिन इसमें सिर्फ एक जो चेंज आता है वो होता है कि नून के ऊपर देखें जबर आ गई है ना. ये इंशाल्लाह आपने क्यूसी 4 में पढ़ना है कि लन या लम या कुछ और ऐसे होते हैं पीछे वर्ड्स, जिनकी वजह से वर्ड के अंदर चेंजिंग्स आती हैं. तो फिलहाल बस इतना देख लें कि ये जो जबर है ये लन की वजह से है, अदरवाइज ये लफ्ज वही था नो मीनू, लेकिन लन की वजह से बना. और लन में एक चीज और भी थी, हरगिज का मीनिंग. तो हम क्या कहेंगे अब कि लन नोमिना, वो क्या कह रहे थे कि हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे. यानी इतना डटाई के साथ उन्होंने बोला, बड़े दो टोक अंदाज में, लन नोमिना कि हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे लका, तुझ पर. ठीक है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हम तुझ पे हरगिज ईमान नहीं लाएंगे. आगे देखें, हत्ता. हत्ता ये वही है जो हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, हत्ता यहाँ तक के, ये वही उसी उसी तरह मीनिंग इसका होता है. हत्ता यहाँ तक के नरल्लाह, हम अल्लाह को देख लें. यानी कि अब इसमें देखें, अल्लाह वर्ड के ऊपर जबर है, इट मीन्स कि अल्लाह को देखने की बात थी. अल्लाह ने नहीं करना, अल्लाह को ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है. और नरा जो है ना, ये आप लोगों ने किसी 2 में शायद एक टेबल आया था, यरा. यरा शायद हमारा गुजरा हो, जो कि कुरान पार्ट में था. हमने इसको एज सच मास्टर टेबल में नहीं किया. और वैसे भी ये होता है फातहा उसके बाप के ऊपर, और फातहा भी हमने असल में मास्टर टेबल में कोई भी नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपकी बुक के अंदर रेफरेंस के तौर पे एक सार टेबल आया था. इसको जब टेबल्स करेंगे ना, फिर मैं आपको इसको बताऊंगी. बहरहाल ये होता है अरा, और उसकी मुजारे होता है यरा. यरा मीन्स वो देख, यानी उसने देखा, वो देखता है, इस तरह करके. और नरा जो है मुजारे में ही अपनी तरफ ज्यादा उंगलियों के साथ आ जाता है, हम देखेंगे. ठीक है, या अब यहाँ पे ये ना हम देख लें, ये भी असल में फ्यूचर की बात हो रही है. वो कह रहे हैं कि हम जब तक अल्लाह को खुद नहीं देख लेंगे हम ईमान नहीं लाएंगे. और आगे है जहरतन. जहरतन, जहरतन कहते हैं खुल्लम खुल्ला, यानी कि बिल्कुल ओपनली, कि जब तक हम अल्लाह को ओपनली नहीं देखेंगे हम ईमान नहीं लाएंगे. अब ये देखें, बड़ी उनकी अजीब सी फरमाइश थी. बहरहाल जहरा का जो वर्ड है वो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि नमाजें जो पढ़ते हैं लोग जमात में, मर्द हजरात, तो उसमें 2 तरह की नमाजें होती है ना. एक सिर्री नमाज होती है, एक जहरी नमाज होती है. सिर्री में ये होता है कि जो कारी साहब होते हैं वो तिलावत यानी कि खामोशी से करते हैं, अपने खुद ही पढ़ते हैं, आवाज नहीं आती. यानी कि जो होते हैं ना
نمازی ان کو آواز نہیں آتی، اور جہری جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں تلاوت کی آواز آتی ہے سب کو، نمازیوں کو۔ اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی 3 نمازیں ہیں جہری اور کون سی 2 نمازیں سری ہیں، کسی کو پتا ہے؟ جنہوں یہ نے جماعت کا ظہر اور عصر جو ہے وہ ہے سری، اور ہاں، فجر، مغرب، فجر، مغرب اور عشاء۔ عشاء جہری نماز۔ تو یہاں پہ وہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، تو اس لیے آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ جہرا کا مطلب ہے کھلم کھلا، یعنی جس کے اندر اوپن آواز، یہاں پہ مطلب مائک اوپن ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے سمجھے آپ وہاں سے یاد رکھیں گے۔ تو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو جب تک نہ دیکھ لیں کھلم کھلا۔ آگے چلیں، فَأَخَذَتْكُمْ، اب اس میں دیکھیں 3 ٹکڑے ہیں، فا الگ، اخذت فعل ہے، اور کم ضمیر لگی ہے ساتھ، اور اخذت جو فعل ہے یہ اخذا کا ہی ہے، لیکن کیا چیز ہے یہ، اس کی کیا ہے؟ اخذت، سوچے ذرا، مونس، مؤنث ہے، وانس مؤنث ہے، ویری گڈ، وان بالکل، یہ ماضی کا مؤنث ہے، فاخذت، ٹھیک ہے، اخذت۔ تو وہ کہہ رہے ہیں پس پکڑ لیا کم تم سب کو، فاخذت پس پکڑ لیا تم سب کو، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے۔ اب یہاں جو اخذت مونس ورڈ آیا ہے، مونس فعل آیا ہے، وہ سائقہ کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ جو ورڈ سائقہ ہے یہ مونس ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی کڑک، بجلی نہیں بلکہ بجلی کی کڑک۔ اور یہ آپ نے QC2 کے ایک یعنی کہ اشارے میں آپ نے پڑھا تھا ایک لیسن میں، بجلی بازی جہاں وہ پہ ہوتا تھا، ہے نا، وہ چکلے کی بجلی کڑک کی ہاں وجہ سے وہ جو بجلی، ایک سے جس میں تھا نا وہ بارش کی مثال، اس میں یہ تھا بارش کی مثال میں تھا۔ بارش کی سوائی کا، مثال میں تھا۔ اور سوائک وہاں میں جو ورڈ آیا تھا وہ اس کا جمع آیا تھا، وہاں پہ تھا سوائک الحذر الموت نا، وہ وہاں پہ آپ نے، تو وہ اس کی جمع تھی، یہاں اس کی واحد آئی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سائیکا ورڈ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بجلی کی کڑک نے پھر پکڑ لیا ان کو بجلی کی کڑک نے۔ آگے دیکھیں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ جو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کی کنسٹرکشن ہے یہ آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ حالانکہ یا جبکہ کے میننگ میں آتی ہے، یہاں ویسے انہوں نے اور لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کا جو ہم ایگزیکٹ کریں گے تو وہ یہ بنے گا کہ حالانکہ تم سب دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ کنڈیشن، وہ سچویشن بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہوا کہ چھپ کے الگ سے کمرے میں ہو گیا یا خاموشی سے ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ بڑا اوپنلی واقعہ ہوا تھا اور سب نے اس کو دیکھا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، اور اس کی شرح میں دیکھیں، نر اللہ سے بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کا جو مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، مطلب بڑی ایک عجیب سی ان کی، اور حالانکہ ابھی پیچھے کیا ہوا تھا، پیچھے ان کو تازہ تازہ فرعون سے نجات بھی ملی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ ان کو دکھایا کہ سمندر 2 حصے ہو گیا، ان کو پھر اللہ نظر نہیں۔ پھر اس سے پہلے جب وہ 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے سے انہوں نے پھر شرک کیا، اور پھر شرک کے بعد ان لوگوں کو قتل بھی کیا گیا، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی انعامات کرے، انہیں ہر دفعہ چھوڑا، لیکن ان کی آگے سے ہٹ درمی وہی تھی کہ یہ لوگ اصل میں ایمان مطلب لانا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے، ان کے کچھ شرارتی لوگ تھے، انہوں نے بیچ میں یہ کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے واپس آئے نا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ تم کہاں سے یہ تختیاں اٹھا لائے ہو، ہمیں تو کوئی ثبوت چاہیے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ان میں سے کچھ لوگوں کو، 70 لوگ کہتے ہیں، 70 لوگوں کو ساتھ لے جا کے کوئی طور پہ لے گئے، اور ان کو کہا کہ تم دیکھ لو کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اور مطلب اس طرح مجھے شریعت کا حکم ملا اور جو بھی سارا۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے دیکھا بھی حضرت موسیٰ کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ آگے سے کہتے ہیں کچھ لوگ اس میں سے کہ ہمیں کیا پتا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں وہ دکھائے نا، مطلب کھلا کھلا جہرا کا اس میں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں خواب میں نظر آئے، بلکہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو، اس طرح کی انہوں نے کنڈیشن رکھی۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، ظاہر ہے یہ تو نہیں پاسبل کہ انسان کی آنکھ اللہ کو دیکھ سکے، اس سے پہلے ایک دفعہ حضرت موسیٰ مطلب انہوں نے بھی ایک دفعہ مطلب خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ان کا طرح کا تھا، وہ ایک محبت میں، یا کہہ لیں کہ ایک اپنے دل کی وہ کہہ رہے تھے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، اور ہلکی سے اپنی تجلی انہوں نے صرف ایک پہاڑ پہ، مطلب یعنی کہ دکھایا نہیں تھا، صرف ایک تجلی آئی تھی، اور پہاڑ کے اوپر وہ بھی آئی تھی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگ آگے سے کس طرح کی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک بجلی کی کڑک آئی، اور وہ جو لوگ گئے ہوئے تھے ساتھ وہ سارے کے سارے مر گئے۔
اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھا اور ان کی قوم نے بھی دیکھا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا آگے ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ بس اچانک سے ہو گیا اور ختم ہو گیا، بلکہ سب نے اس کو دیکھا اور وہ واقعی ہی وہ لوگ مر گئے تھے پھر. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں نا یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ نے انہیں بجلی کی کڑک کے ذریعے سزا دی، وہ سب مر گئے اور تم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. گویا یہ ایک سخت قسم کی سزا تھی ان کے لیے اور ان کو تو یہی لگا کہ وہ مر گئے ہیں سارے. اچھا اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ہاں جی، اس میں ہے کہ پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہے سما. سما کا مطلب بھی ہوتا ہے پھر، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ سما کے اندر تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے، یعنی فوراً نہیں ہوتا، کچھ عرصے بعد. سما پھر کیا ہوا، یعنی کہ اس کے بعد اکثر مطلب ایک تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے جب وہ سارے بندے مر گئے کہ میں تو ان کی قوم سے ان کو لے کے آیا تھا کہ میں ان کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح مجھے شریعت دی جاتی ہے اور اس طرح، تو یہ تو مر گئے. تو یہ تو ان لوگوں نے کہنا ہے دیکھا یہ جھوٹ بول رہا تھا نبی اور اس نے بندوں کو مروا دیا، یہ کر دیا. تو اس طرح تو مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بہت گریہ زاری کی، بہت دعائیں کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیا کیا، ان کو زندہ کر دیا. اب یہ دیکھیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں. اب بعثنا جو ہے، بعثنا کے بھی بعثناکم کے دو ٹکڑے ہوں گے. بعثنا جو ہے یہ ٹیبل میں سے ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. اور باسا ہوتا ہے نا کسی کو اٹھانا، جیسے نبی کا بیست بھی یہیں سے نکلا ہے، نبی کو مبعوث کرنا یہ بھی یہیں سے ورڈ آیا ہے. تو باسا ہوتا ہے کسی کو اٹھانا، ابھارنا، اور اس میں زندہ کرنے کے میننگ میں بھی آ سکتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو سمجھے دوبارہ اٹھا دیا، اٹھا کے مطلب زندہ کر دیا. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم سب کو زندہ کیا. من بعد، اس کے بعد. اب من بعد ہی وہی ہے جو بعد اردو والا بعد ہے وہی ہے. من ہو گیا سے اور بعد اس کے بعد موتکم، اس کے بھی دو ٹکڑے تمہاری موت کے بعد. ٹھیک ہے موتکم. اب موت جو ہے ایز اے مصدر آیا ہوا ہے یہاں پہ، تو موتکم تمہاری موت کے بعد ان کو کیا کر دیا، زندہ کر دیا. آگے دیکھیں لعلکم، اس کے بھی دو ٹکڑے، لعل اور کم. لعل وہی تاکہ یا شاید کہ تم، ویسے کئی جگہ پہ شاید کی میننگ میں بھی آتا ہے اور تاکہ کے میننگ میں بھی آتا ہے. یہاں پہ ہم لیا ہے کہ لعلکم تاکہ تم، یعنی تاکہ تم سب تشکرون، سامنے کی طرف زیادہ انگلیاں، یہ شاکرہ والا ٹیبل، تشکرون تاکہ تم شکر کرنے لگو یا شکر گزار بن جاؤ. یہ اصل میں با محاورہ کریں تو شکر گزار بھی ہم لکھ سکتے ہیں، ادروائز یہ کہ تشکرون تم سب شکر کرو. ٹھیک ہے مضارع میں جائیں گے تاکہ تم سب شکر کرنے لگ جاؤ، یہ والی بات ہو جائے گی. تو اس کا ہو گیا چھوٹی سی آیت تھی. اور کیا ہوا اس کے بعد پھر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں. اب یہ دیکھیں اتنی بڑی بات تھی کہ اتنے لوگ مر گئے اور ان کے لیے تو ظاہر ہے وہ بہت سب کچھ ہو گیا نا کہ بس گئے ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، دوبارہ ان کو موقع دیا، دوبارہ مہلت دی تاکہ یہ کیا کریں کہ شکر ادا کریں. لیکن اب آپ آگے پڑھتے جائیے گا کہ شکر نہیں ادا کیا، انہوں نے آگے سے آگے نئی نئی باتیں نکالنی شروع کری. تو اس کی دیکھیں یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں. ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون شکر گزار بنو. الحمدللہ یہ بھی ہوگی ہماری آیت. اگلی دیکھیں گے تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ بھی اب آپ کو پتہ چلے گا ان کا نیکسٹ انہوں نے پھر کیا کیا. تو اس کو بھی ہم سنتے ہیں. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ہاں جی اس میں ہے اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے.
ठीक है। इसका असल में वर्ड टू वर्ड नीचे लिखा होता है ना, तो वो जुमला बनता नहीं। अगर आप इसको पूरा रवानी में पढ़ें तो फिर इंशाल्लाह समझ आएगी। अब हम इसको देखते हैं पहले, फिर आपको इसका सीक्वेंस भी समझ आ जाएगा। इसमें ये है कि ये देखें, व जललना, वाह तो हो गया, और जललना ये जोए से, जललना ये इसका मतलब होता है साया करना। ठीक है, हमने साया किया। अब ये माजी का है, नून अलिफ ना लगा हुआ है, टेबल में से एग्जैक्ट ये वर्ड है, जललना, हमने साया किया, फअलना की तरह। लेकिन जो इसका स्टाइल है टेबल का, जरा गेस करें कौन सा बाब दिख रहा है आपको? जल्ला। अल्लमा। 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 अल्लमा, अल्लमा, वेरी। अच्छा, इसको आप वो ना समझ लें कहीं दल्ला या जन्ना ना समझ लें, क्योंकि उसमें देखें जोए और नून दो वर्ड थे शब्द के समेत। इसमें आपको तीसरा लाम भी नजर आ रहा है ना, यानी जोए लाम लाम, एक लाम पे तो शब्द है, उसके अलावा भी लाम है। इसका मतलब इसके 3 लेटर्स के अलावा मजीद चौथा भी इसमें है। तो वो इंशाल्लाह टेबल अभी देखते हैं तो फिर आपको बताते हैं। ये अल्लमा पैटर्न के ऊपर है, जललना, इसका मतलब होता है हमने साया किया। अलैकुम, दोबारा से वो आ गया, तुम सब पर 2 टुकड़े, और हमने साया किया तुम सब पर, किसका? अल-गमामा, बादल का। ठीक है, गमामा के ऊपर देखें जबर आई हुई है, इट मींस ये ऑब्जेक्ट है। हमने तुम सब पे साया किया बादल का। वो आगे देखें, वो अनजलना, और हमने नाजिल किया, या वैसे यहाँ नाजिल तो नहीं, हम उतारने में मीनिंग में लेंगे। वो अनजलना, और हमने उतारा, ये भी टेबल में से है, असलमा पैटर्न पे, अनजलना, और हमने उतारा, अलैकुम तुम सब पर, अल मन्ना व सलवा, मनो और सलवा। मनो सलवा तो सिर्फ सब वाकिफ है, यहाँ उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन ये तो वर्ड हर बंदे को पता है मनो सलवा किसे कहते हैं। बल्कि आजकल तो मीम्स भी बनी होती हैं, मुहावरे भी बने होते हैं, जी मुझे तो घर बैठे मनो सलवा मिल जाए, मुझे तो ना पकाना पड़े, मुझे तो कोई काम ही ना करे, अल्लाह ताला ऊपर से कोई मनो सलवा ही उतार दे। तो लिहाजा ये तो अब आपको अच्छा सा पता है। बाकी ये होता क्या था, इसकी भी मेरे ख्याल शरह में जाके देखते हैं एग्जैक्ट क्या चीज थी। अच्छा, कुलू, कुलू तुम सब खाओ, ये फेल अमर है, कुलू। ठीक है, तुम खाओ, मिन तय्यबातिन, मिन से तय्यबात, पाकीज़ा चीजों में से, यानी ये सब में चीजें बीच में आ गए, पाकीज़ा चीजों में से। कुलू मिन तय्यबातिन, तुम खाओ पाकी यानी पाक चीजों में से, माँ जो, अब ये माँ बीच में आया है, इसका माँ का मतलब जो होगा, जो रज़क़नाकुम, रज़क़ना टेबल में से एग्जैक्ट, हमने रिस्क दिया, या हमने दिया, कुम किसको? कुम तुम सबको, माँ रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दिया उसमें से तुम यानी खाओ। ये मतलब कहा जा रहा है उनको, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुलू मिन तय्यबातिन, तुम खाओ पाकीज़ा चीजों में से, माँ रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दे रखी है या दी हुई है। ठीक है, आगे देखें, वमा ज़लमूना, अब ये जो है माँ, ये नहीं वाला होगा। एक तो ये देखिए जुमला नया स्टार्ट हुआ है, शुरू में आया है, और दूसरा ये ज़लमून, ज़लमूना के साथ है। अब ज़लमूना को जरा सोचें थोड़ा सा, कि ये आपको बाजी माजी का है ना, इसलिए माँ है। माजी का कैसे? अच्छा पता है माजी का है, तो फिर इसके अंदर माजी का कहाँ पे है, कौन से वाला है? बाजी ये ना एंड में ना आ रहा है तो वो माजी में ही आता है ना, जब हम अपनी तरफ ज्यादा उंगलियां करते हैं। टेबल कौन सा है, टेबल कौन सा है, जरा सोचें। पहला बताएं इसका, माजी की लाइन का पहला क्या जलमा। बनेगा? जलमा। अच्छा, जालामा पढ़ें जलम। जरा, पढ़ें जालामा, पढ़ें जलम। लाइन। जलमा। जलम। जलम। हाँ, जलम। 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 जलम ना तुम जलम। जलमना, तो ये वाव कहाँ से आ गई बीच में? जी मिस हाँ गलत। सही है, सही है, गलत है। वाव कहाँ से आ गई? अच्छा, वो अगर होता ना टेबल में से, जैसे अभी हम ऊपर राजकना कह रहे हैं, और इसी तरह ऊपर हमने क्या जललना कहा, अनजलना कहा, उसमें देखे नून अलिफ ना से जो पिछला वर्ड होता है ना, उसके ऊपर हमेशा साकिन होता है पहली बात। देखिए, अनजलना, जललना, रज़कना, काफ पे, सब पे साकिन था। यहाँ एक तो देखें नून अलिफ ना से पीछे वाव जरूर साकिन है, लेकिन वो उसका रूट लेटर नहीं था, जलमा में मीम के ऊपर होना चाहिए था ना। तो ये असल में अगर टेबल से होता तो फिर ये होना था जलमना। ठीक है, फिर होना था जलमना। अब इसमें है वाओ, जलम। ये असल में है 2 टुकड़े। अब इसको अब लिख लें साथ छोटा सा, ये असल में है माजी का सेकंड वाला जलमू, जिसके आगे वाओ अलिफ आती है, जलमू, और ना उसके साथ अलग से जमीर लगी हुई है अलग से। इसका मतलब ये था जलमू, तुम सब ने, नहीं तुम नहीं, उन्होंने जुल्म किया, उन सब ने जुल्म किया, ना हम पर। ठीक है, ये वर्ड इस तरह है, जलमू ना। और ये एक रूल है कि जब भी वाव अलिफ वाला फेल जमीरों के साथ जब मिलता है तो उसका अलिफ जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, अलिफ उसका स्किप हो जाता है, और वाव के साथ डायरेक्ट नून अलिफ ना आ जाता है, जो जमीर अलग से लगाई होती है। इसका मतलब था उन्होंने जुल्म किया हम पर।
अब पीछे आ गया माँ नहीं वाला, वैसे भी माँ माजी के साथ ही आता है, तो ये हो गया कि नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर, वज़लमना, और नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर। नीचे अगर आप मीनिंग देखते हैं वाला, ना उन्होंने जुल्म किया ना हम पर, और पीछे माँ आ गया तो फिर नहीं हो गया, तो ये बन गया इस तरह। अल्लाह ताला उन्हें इस तरह बात कर रहे हैं, वमा ज़लमना, और नहीं उन्होंने जुल्म अपनी जानों पर, यज़लिमून, जुल्म करने वाले। अब ये देखें जरा, बात ये इस तरह हो रही है कि उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया। ये जुमला इस तरह बोला जा रहा है। हम भी जब बात करें ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, तो कई दफा बल्कि लगा लिया जाता है, कई दफा लेकिन लगा लिया जाता है, ये उस स्टाइल में बात हुई है। वो कहा जा रहा है कि नहीं उन्होंने हम पे कोई जुल्म नहीं किया ये सारा कुछ करके, बल्कि क्या किया, वह लेकिन, ये लेकिन वही उर्दू वाले होता है, लेकिन का मतलब लेकिन होता है उर्दू में, मतलब अरबी में इस तरह बोलते हैं। और लेकिन कानू, वो थे, अनफुसहुम यजलिमून। अच्छा इसमें ये देखें, अगर 1 मिनट के लिए आप अनफुसहुम को बीच में से गायब कर लें, भूल जाएं, तो बाकी पीछे बचा कानू यजलिमून। तो ये कंस्ट्रक्शन कौन सी है, ये भी बताई हुई है आपको। कानू माजी इस्तमरार, माजी माजी इस्तमरारी। वेरी गुड, माजी इस्तमरारी। उसमें हमने कहा था ना कि काना का माजी ले लो और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग मुजारे कोई भी फेल ले लो, तो यहाँ कानू सेकंड नंबर पे माजी में, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ज़लमा फेल का ही सेकंड नंबर वाला मुजारे यजलिमून, ये अब आया उस टेबल में से ना, दूसरी दफा फिर आ गया। अब इसको अगर हम डायरेक्ट बोलते ना, अनफुसा हम आगे कर देते, तो जुमला किस तरह बनना था, कानू यजलिमूना, वो जुल्म किया करते थे, अनफुसा हम अपनी जानों पर, तो वो एक नॉर्मल जुमला बनना था। लेकिन अनफुसा हम बीच में डालने से आप अक्सर अरबी में देखेंगे कि एक लफ्ज बाहर भी आ सकता था, पीछे भी आ सकता था, उसको बीच में जान के उसकी जगह चेंज की जाती है, उसके ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए, जोर ताकीद डालने के लिए। अब ये जुमला इस तरह हो गया है कि उन्होंने असल में अपनी जानों पे ही जुल्म किया, वो कानू वो थे अपनी जानों पे ही जुल्म करने वाले। यानी ये अनफुसा हम बीच में आने से जुमले का जो एक ताकीदन स्टाइल है वो ज्यादा हो गया है। अगर ये बाहर होता या नॉर्मल होता तो शायद उस पर इतना एम्फेसिस ना फील हो रहा होता। तो ये वजह है कि उसको बीच में आया गया, और ये बन गया कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि वो अपनी जानों पर ही असल में जुल्म करते रहे थे या करना चाहे, तो ये बन गया। ठीक है, समझ आ गई ना बात की। अच्छा अब इसमें ये देखें, इस आयत में ये बात हो रही है, सबसे पहले ज़ल्लल्ना अलैकुम गमामा, कि इनके ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी, हालांकि ये देखें नाफरमानियां कर रहे हैं, बार बार नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला बार बार इनको छोड़ते, फिर माफी मांग लेते थे, फिर छोड़ देते थे। और अब इनके ऊपर इतनी नेमतें थी कि जब ये लोग मिस्र से आए थे, उधर से फिरौन से निजात पाके, तो ये लोग एक वादी के अंदर रहते थे, जिसे कहते हैं ना जजीरा नुमा सीना की वादी थी। अब वादी के अंदर आप सोचें, मतलब इस तरह की डेजर्ट स्टाइल की वादी थी कि कहीं दूर दूर तक दरख्त नहीं होते थे, और शदीद गर्मी और शदीद धूप होती थी वहां पे, इतना कि ये लोग, मतलब अगर उस धूप में ये नंगे रहते ना, मतलब ऐसे ही, तो ये मर जाते। 6 लाख के करीब तकरीबन ये लोग आए थे वहां से उस वक्त। अल्लाह ताला ने इनको इतनी नेमत की कि इनके ऊपर बादलों का हमेशा साया रहता था। सोचे एक बंदे पे नहीं, दो पे नहीं, 6 लाख बंदे, और उसके बाद यार उनकी नस्लें भी बड़ी होंगी आगे, आबादी और बड़ी होगी, तो इतने लोगों पे हमेशा बादलों का साया रहता होता था, ताकि इनको इनको डायरेक्ट धूप तंग ना करे। अच्छा एक मसला हल, फिर इसके साथ इनको चश्मे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जाके, वहां पे इन्हें पानी के चश्मे भी निकाल के दिए अल्लाह ने। अच्छा उसके अलावा खाने, तीसरा मसला क्या होता है, इंसान को मतलब एक छत चाहिए होती है, साया चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, यही 3 चीजें होती है ना सर्वाइवल के लिए। साया भी दे दिया, और इनको खाने के मसला हल करा दिया, कि इनको मनो सलवा भी उतार दिया। अब मन क्या होता था, मन जो था वो एक असल में अनाज की स्टाइल होता था, यानी कि शबनम के कतरों की तरह रात के टाइम ऐसी कोई चीज गिरती थी और वो जम जाती थी, जैसे नहीं होता कि ना कुछ दाने छोटे छोटे से वो बन जाते थे, बाद में इसको वो आराम से इस्तेमाल कर लेते थे एज ए अनाज। समझें कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स का मसला था वो मन पूरी कर देता था। और सलवा जो होता था वो बटेर नुमा शक्ल के कोई एक परिंदे होते थे, जानवर, जानवर तो नहीं, परिंदे स्टाइल के थे, जो कि रात को इतने झमगट्टों के झमगट्टे पूरे यानी कि झुंड के झुंड आ जाते होते थे, और वो इनको आराम से शाम को पकड़ लेते थे और फिर इसको पका के खा लेते थे। अब वो जो था वो इनकी प्रोटीन को पूरा कर रहा था, यानी कि इनके पास फुल फूड था।
कार्बोहाइड्रेट्स भी, फुल प्रोटीन भी। और अल्लाह ताला बैठे बैठे इनको मिल रहा था, कोई इनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, कोई उसके लिए कमाना नहीं पड़ रहा था, कोई उनको खपना नहीं पड़ रहा था। वरना आजकल क्या है, ज्यादा तो चक्कर ही पेट का है ना। इस पेट की खातिर इंसान नौकरी करता है, इस पेट की खातिर इंसान पढ़ता है, फिर जॉब करता है सारी उम्र, और किचन में भी औरतें खपती रहती हैं सारा सारा दिन, सिर्फ इस खाने की खातिर। तो सोचे उनका मसला अल्लाह ताला ने तो वैसे ही हल कर दिया था कि बैठे बैठे इनको खाना मिल जाता था, और साया भी था और पानी भी था, आगे हम पढ़ेंगे पानी भी था। तो सिर्फ इनका फोकस किस पे होना चाहिए था कि बस ये अपने ना शरीयत पे फोकस करें, अल्लाह ताला ने जो तालीमात दी हैं उसको समझें, अपनी नस्ल की तरबियत करें और अपने आप को ताकतवर बनाएं आगे दीन को फैलाने के लिए। और इनका सारा फोकस उधर से हटके तो इधर उधर चीजों में लगा हुआ था। आगे इनको कहा जा रहा है कि तुम पाकिज़ा चीजों में से खाओ, यानी कि जो भी अल्लाह ताला ने इनको चीजें दी थी उसमें से इन्हें खाने का, यानी कि ये नहीं कहा कि ये ना करो तो वो ना करो, बल्कि जो जो चीजें इनके पास थी उन्हें आराम से खाने को दिया हुआ था। और ये जो बात है ना आगे आखिरी वाली देखें, वमा ज़लमूना, और इसमें आके देखें, पहले सारी अभी हम पीछे पढ़ रहे हैं, पिछली आयत में भी उससे पिछली आयत में भी कौन कौन की जमीर आ रही थी, आप नोट करें। यहाँ देखें ज़ललना अलैकुम, और यहाँ भी अनज़लना अलैकुम। इसके पीछे भी अगर हम जाएं पिछली आयत में भी, वहां भी कौन कौन की जमीर आ रही थी कि जब हमने इनको जिंदा किया, फिर हमने इनको मतलब मार दिया, तो कौन की जमीर आ रही थी। यहाँ आखिरी आयत के आखिरी हिस्से में, यहाँ फौरन से पहले मुखातिब का स्टाइल चेंज हो गया। ये देखें ज़लमूना, उन्होंने जुल्म किया, और यहाँ कानू भी उनके लिए आता है, साइड वालों के लिए। यजलिमून भी मुजारे का सीगा साइड वालों, यानी कि उनके लिए जो गायब होते हैं ना, हम साइड पे इशारा उनका ही करते हैं ना जो गायब होते हैं, जो यहाँ नहीं होते, थर्ड पर्सन। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इतनी बनी इसराइल ने खुली निशानियां, बड़े बड़े मौजज़े और गैर मामूली वाकयात देखने के बावजूद बगावत की और कुफर किया। और उनकी इन सब हरकतों का नुकसान किसी और को तो नहीं होना था, खुद उनको ही हो रहा था ना। और उसका फिर मजीद इफेक्ट क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनसे बात करना भी मुनासिब ना समझा। तो इतना गुस्सा फिर अल्लाह को उनपे, यानी नाराजगी जो हो रही है यहाँ पे अल्लाह ताला के इस कलाम से, कि अल्लाह ताला ने उनसे डायरेक्ट खिताब भी नहीं किया, उनको तुम कह के भी नहीं बुलाया, बल्कि ये कह दिया कि उन्होंने ऐसे किया। यानी अब तक अल्लाह ताला जो खिताब कर रहे थे वो गुफ्तगू का अंदाज मुखातिब के अंदाज में था, सेकंड पर्सन से बात हो रही थी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अंदाज बदलते हुए कहा कि उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया। इसमें इशारा है कि अब अल्लाह उनके गुनाहों की वजह से उनसे बात भी नहीं करना चाहता, गोया अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से दूर कर रहा है। तो ये जिनको समझ आती है ना अरबी, उनको पता है कि इस जुमले के अंदर मुखातिब का स्टाइल, मतलब बिल्कुल बात करने का स्टाइल बदल गया। इसका मतलब यहाँ अल्लाह ताला की नाराजगी क्यों हो रही है, और ये पता चल रहा है कि अल्लाह इनसे नाराज हो रहे हैं, और अल्लाह ताला मतलब इनको रहमत से आहिस्ता आहिस्ता ये दुख दूर हो रहे हैं। यहाँ ये हदीस देखे, हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे सब अगले और पिछले और सब इंसान और जिन्नात उस एक इंसान के दिल की तरह हो जाएं जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, तब भी मेरी सल्तनत और बादशाहत में कुछ भी इजाफा नहीं कर सकते। और सब अगले और पिछले और तमाम इंसान और जिन अगर एक आदमी के दिल उस आदमी के दिल की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे ज्यादा बदकार है, तब भी वो मेरी सल्तनत और बादशाहत में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं कर सकते। यानी देखें कितनी मतलब ये है, अल्लाह ताला बेनियाज है ना अल्लाह ताला। सारे सही हो जाएं तो भी अल्लाह ताला की कोई शान में इजाफा नहीं होता, सारे बुरे हो जाएं तो भी हम कोई अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाते। किसको नुकसान पहुंच रहा है? नुकसान तो हमें खुद को पहुंच रहा है ना। जो गुनाह करेगा सारा नुकसान उसको अपनी जात के लिए, और अगर हम नाफरमानी करते हैं, आज हम धड़ल्ले से कहते हैं मेरा दिल नहीं करता जी, मैं क्यों ये हुक्म मानूं, या मेरा नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आता ये कौन सा रूल है, या ये कौन सा कानून है, ये कहाँ लिखा है। हम तो आगे सब ये कहना, लोग ये कहना शुरू हो गए ये कहाँ लिखा है। उस दिन एक खातून को मैं कह रही थी कि म्यूजिक जो है ना इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो वो कहती है कि जी नहीं, कहीं नहीं लिखा कि म्यूजिक म्यूजिक कुरान में कहाँ लिखा है, कहाँ इस्लाम में। हाँ शिरकिया कलमे मना है, म्यूजिक तो मना नहीं है। ऐसी बात होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादियों पे क्यों इजाजत देते लड़कियों को गाने की। मैंने कहा आपने तो पूरी वर्डिंग चेंज कर दी, गाने की इजाजत नहीं दी थी, वो लड़कियों ने कुछ गीत गाए थे वो भी दफ के साथ सिर्फ। और इसमें खैर मैं क्या बड़ी लंबी बहस है कि फिर कौन सा म्यूजिक है कौन सी दफ, ये आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं ये तो बिल्कुल दूसरी साइड के हैं, ये तो किसी सूरत भी अलाउड नहीं है। और ये सारी खैर मतलब इस तरह की बात है कि लोग अब उस चीज से बिल्कुल लोग हैं कि ये जायज, ये कहाँ लिखा है। तो हमें बस ये कि हमें देखना चाहिए कि अगर एक बंदा खुद नहीं अमल कर सकता वो एक अलग बात है, वो बंदा उस चीज को फिर माने,
کہ ٹھیک ہے جی میری کمزوری ہے، میں اس کام کو نہیں کر پا رہی، اللہ سے میں دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں یہ عمل کروں، لیکن اس چیز کو کم از کم نگیٹ تو نہ کرے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، یا یہ کون سا رول ہے اور یہ کیا بات ہے. ایٹ لیسٹ آپ یہ تو مانیں کہ ہاں جی اللہ کا حکم ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں، میں انشاءاللہ کر رہی ہوں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. تو اب پڑھیں اس کو، دیکھیں اب یہ ورڈ دیکھیں آسان ہے. وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم سب پر الغمامہ بادل کا، وَأَنزَلْنَا علیکم اور ہم نے تم پہ اتارا المنہ والسلوى من و سلوى، کلوا من طیبات تم کھاؤ پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے. ٹھیک ہے. اب مطلب دیکھیں گے ہماری اب 57 آیتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ اس کو جب ترجمے پہ بھی ضرور فوکس کریں، صرف سارا فوکس کوئز کے اوپر اور ایگزام کے اوپر ہی نہ ہو کہ جتنا بس ایگزام میں آنا ہے بس وہی پڑھنا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا. آپ لوگوں کو جتنی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو بار بار اپنے تلاوت کیا کریں، اور اس کی ورڈنگ کو سمجھ کے 2-3 دفعہ 4-5 دفعہ ریوائز کر کے جب اگلی دفعہ پڑھیں نا آپ، تو پھر اس طرح پڑھیں کہ آپ کو نیچے ترجمے کی ضرورت نہ پڑے. مطلب ہم یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ہمیں قرآن اپنی اس کی اصل زبان میں سمجھ آ جائے، ہمیں ترجموں کی ضرورت نہ پڑے. تو اب آپ کو اگر انڈرسٹینڈ ہو گیا، ریوائز بھی کر لیا، تو اب کم از کم جتنی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اتنی، میں یہ نہیں کہتی پورے قرآن میں سے جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اتنا، اب اس طرح ہو کہ جب کوئی تلاوت کر رہا ہو یا آپ خود بھی تلاوت کر رہے ہو تو آپ کو ترجمے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ کے مائنڈ میں وہ سارا اس کا میننگ چل رہا ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اسٹائل میں آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو جا رہے ہیں. پھر بے شک نمبر آئے نہ آئے، بے شک کوئی چیز، لیکن یہ کہ پھر سمجھیں آپ کامیاب ہیں کہ آپ نے قرآن کو سمجھنا تھا اور آپ نے یہاں تک سمجھ لیا. اب آپ کو کوئی بھی آیت سنا رہا ہو تو آپ کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ اس میں کیا تھا، یہ زللنا کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. آپ آرام سے اس کو سنیں اور آپ کو اس کا میننگ آپ کے دماغ میں چل رہا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اتنا اس پہ کریں فوکس انشاءاللہ. تو یہ ترجمہ ہم کر چکے ہیں، اس کو اب آپ دیکھ لیجیے گا. اور اسباق بھی ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر لیا. اللہ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دی، پھر کرم فرما کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کیا تاکہ وہ شکر کریں. یہ پہلی 2 آیتوں میں تھا. اور آگے کیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے صحرا کے اندر معجزاتی طور پہ سائے کا اور خوراک کا انتظام بھی کیا. اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل خود پر ظلم ہی کرتے رہے. تو یہ تھی اس کی اسباق. اب اس میں دعا پلان آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں جنت میں داخلہ اور تیرا دیدار نصیب ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے. اور پلان میں کیا ہے کہ انشاءاللہ میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق پیدا. یہاں پہ دیکھیں اللہ کو دیکھنے کی بات آئی ہے نا، تو پلان اور دعا بھی اس حساب سے پھر رکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے نا، اور وہ ہر کسی کو بھی نصیب ہے. ایون کہتے ہیں کہ سارے جنتیوں کو بھی نصیب نہیں ہونی، کچھ خاص یعنی کہ ہائر درجے والے، یہ کہہ لیں کہ کچھ خاص جنتی بھی ہوں گے یا خاص جنتیں ہوں گی جن میں اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے جمعے اپنا دیدار کرایا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے، ہم بھی ان جنتوں کے قابل ہو سکیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار نصیب ہو. ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ اپنے آنکھوں کے گناہ جو ہے نا، ہم لوگ غلط چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں، کیونکہ یہ ان آنکھوں نے اللہ کو دیکھنا ہے نا، تو ان آنکھوں کو بچا کے رکھیں. اچھا جی. اب اس میں اسماء اور افعال دیکھیں. اسماء میں دیکھیں یہ ہے سائقہ، یہ وہی بات آ گئی نا، سائقہ اور سوائق، اس کی جمع آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے سوائق. اچھا اس میں ایک خاص بات تھی، کسی کو یاد ہے؟ بولنا صحیح ہے. کہ پیش کی وہ تنوین نہیں آئے گی، صرف پیش آئے گی تنوین، سوائی کی پہ. سوائق میں تنوین، اس کی جو جمع بنے گی اس میں تنوین نہیں آئے گی. یہ ایک خاص قسم کے ہوتے ہیں اسماء. انشاءاللہ آپ یہ بھی پڑھ لیں گے جا کے کسی 5 تک. اس میں ایک نشانی بتائی تھی آپ کو کہ اگر جمع کے اندر الف کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ لیٹرز آئے تو اس والی جمع میں پھر وہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور ان کی ایک اور مزے کی بات یہ کہ ان کے اوپر اینڈ پہ زیر بھی نہیں آتی، چاہے اس کے پیچھے حرف جر لگ جائے. یعنی یہاں پہ اگر میں کہہ لوں فی لگا دوں، من لگا دوں، الا لگا دوں، الا لگا دوں، لیکن سوائق نے پھر بھی اس کی زیر نہیں لینی. یہ بھی ان کی خاص بات ہوتی ہے. لیکن یہ خیر ایڈوانس کی بات ہے.
فی الحال بس اس کی تنوین کا یاد رکھیں. یہ ہے جمع مکسر, ٹھیک ہے, جمع سالم نہیں ہے. اور دوسری ہے طیبہ. طیبہ اور طیبات یہ جمع سالم ہے, یہ مؤنث ہی ہے اور جمع سالم ہے. تبھی دیکھیں اس کی جمع میں الف تے آ گیا, طیبہ اور طیبات. اور اس کی ہم تنوین کیسے لگاتے ہیں, یاد ہے کچھ آئیڈیا, QC 1 والا رول؟ اگر واحد پہ کیا ہو تو جمع میں کیا ہوتا ہے؟ اگر دو پیش ہوں گے تو وہ لگتا ہے نا کہ واو واو نون نون یا ہوگا. نون. اور اگر اگر زبر طیبہ سے اگر طیبہ یا ہو تو پھر کیا کرے گا؟ دو پیش ہوں گے تو واو کی لگے گی، اور دو زبر زیر ہوں گے تو یا نون کی لگے گی. نہیں نہیں نہیں, یہ یا تو نون آپ آپ مذکر مذکر کی میں بتا رہی ہیں. بتاتی ہوں. طیبتن ہوگا نا تو اس کا ہوگا طیباتن طیباتن اور پھر طیبتن اور طیبتن اگر ہوگا تو اس کا بنے گا طیباتن اور طیباتن, اس طرح سے ہو جائے گا. اس کو شگفتہ نے بالکل صحیح بتایا. اگر پیش ہوگی تو پیش کے بدلے پیش, اور زبر زیر دونوں واحد میں ہوں گی تو دونوں کے بدلے زیر. یعنی کہ مونس جمع میں کبھی بھی زبر نہیں آتی, مونس جمع کی لاسٹ پہ زبر نہیں آتی. یہ بس آپ کو بتایا تھا, اس کو ریوائز بھی کر لیں. یہ نہ ہو پھر اگلا دور پیچھا چوڑ والا صاحب نہ دیکھیں ہم آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے بھی رولز بھولتے جا رہے ہوں, اس لیے ہم ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ. چلیں جی, اب افعال پہ آ جائیں. سب سے پہلے QC 1 والے صحت مند افعال کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ تنظرون سے نظرہ, ٹھیک ہے. نظرہ جو ہے نصرہ باب سے, نصرہ جب کہہ دیا تو فوراً ساؤنڈ یاد کر لیں, نصرہ ینظر انظر, نصرہ ینصر انصر کی طرح, نظرہ ینظر انظر, ناظر منظور اور نظر. آگے آ گیا باسا. باسا ہم نے پہلے شاید نہیں کیا, میرا خیال ہے. اچھا یہ فاتحہ پہ ہوگا. اس کے آپ اس کا ہنٹ رکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سیکنڈ لاسٹ روٹ لیٹر ہے وہ عین ہے. تو وہ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر سیکنڈ اور تھرڈ جو ہیں وہ حروف ہلکی میں سے ہوں تو زیادہ تر 99% چانس ہوتا ہے کہ وہ فاتحہ سے ہوتا ہے. تو اس کا دیکھیں سیکنڈ عین آ گیا, تو عین سے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ فاتحہ پہ جا رہا ہے. تو فاتحہ پہ اگر جا رہا ہے تو باسا یبعثو ابعث, باعث مبعوث اور باعث, ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے بھیجا, اس نے اٹھایا, اس نے زندہ کیا. مطلب زندہ کو بھی اس میں کر سکتے ہیں میننگ میں. بہرحال یہ جیسے نا نبی کو مبعوث, یہ بھی وہاں سے باعث, اور یہ سارے ورڈ ہمارے اکثر بولنے میں آتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں تشکرون. یہ تو بہت آسان ہے, شکرہ کا ٹیبل آپ نے کیا ہوا ہے. شکرہ نصرہ پہ یہ شکرہ یشکر اشکر شاکر مشکور شکرن. آگے آ جائیں رازہ کا. رازہ کا بھی کیا ہوا ہے, یہاں انہوں نے ویسے لکھا نہیں ہے لیکن وہ ایرو لگا دیا انہوں نے. تو رازہ کا بالکل نصرہ کی طرح کو ذرا سنائیں, کوئی مجھے سنا دیں رازہ کا. کون سنائے گا جی؟ شائستہ. اس پورا سنا نا. نہیں رضا کا نہیں, بس یہ چاہتی ہیں, یہ چاہتی ہیں. رضا کا یرزق ارزق رازقن مرزوقن اور رزقن. میں نے اچھا ان کو بولا تھا سر. اب اگلا شائستہ سنائیں آپ. اگلا کون سا آ رہا ہے؟ ظلمہ. ابھی ہم نے کیا. ظلمہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ضرب باب سے. جی. یہاں ظلم یظلم ازلم, ظالم مظلوم ظلم. ویری گڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے اتنے ہی لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کی بک میں ویسے اس سے زیادہ بھی لکھے ہوئے ہیں. وہاں ایک جہرا بھی لکھا ہوا ہے. اچھا جہرا اصل میں یہ ہے کہ ہم تو صرف دیکھتے تھے افعال کے ٹیبل. جہرا تن جو لفظ ہے نا یہاں پہ دیکھیں, حتی نر اللہ جہرا. جہرا جو ورڈ ہے یہ مصدر ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ زیادہ کچھ اسماء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو افعال کے ٹیبل میں سے ہی بنے ہوتے ہیں نا. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی سے نہیں بنتے, جیسے کہ کسی کا نام یا کرسی میز کوئی چیز ایسے, ان کو ہم کچھ اور ان کا نام بولتے ہیں نا, کون سے وہ اسماء ہوتے ہیں. بہرحال یہ جو ہوتے ہیں نا کچھ اسماء وہ تو ٹیبل سے بنے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ آرام سے اس کا ٹیبل بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے جہرا کا دے دیا ہے جو کہ آتا ہے فتح باب سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بھی دیکھیں سیکنڈ لاسٹ جو درمیان والا جو ہے روٹ لیٹر وہ ہا ہے, اور ہا بھی حروف ہلکی میں سے ہے نا, تو اس طرح آپ نشانی رکھ سکتے ہیں. جیم ہارا تو اسی سے بنا, ٹھیک ہے. جہرا یجہر اجہر, جاہر مجہور اور جہر, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ظاہر کیا. ٹھیک ہے. ایک اچھا آپ کی بک میں اور کون سا دیا ہوا ہے, سا کا, وہ سوائی کا. سائکا سے نا, سائکا اصل میں ہے تو بجلی کی کڑک, لیکن اگر ہم اس کے ٹیبل پہ جانا چاہیں تو یہ بنتا ہے سا کا. اور اس کے بھی دیکھیں درمیان میں عین آ گیا, سواد عین کا, تو اس کا بھی حروف ہلکی والا صاحب ہے, تو پھر یہ فتح پہ ہی جائے گا. اور اس کا میننگ ہوتا ہے اس نے بجلی کڑکائی, ٹھیک ہے, بجلی گرائی. اور
इसमें हो जाएगा सा का यसाकु, इस साइकुन, मसऊकुन और साकुन। तो ये आपकी बुक में लिखे हुए देख लीजिएगा, यहाँ उन्होंने अलबत्ता से नहीं शो किया हुआ, ताकि आसान आसान दिए हुए हैं आपको। अच्छा आगे देखें, QC 2 वाले कमजोर में आ जाए तो काला सबसे पहले आ गया, काला यकूलु कुल काइलुन मकूलुन कौलुन, ये इतनी दफा आएगा कि एंड में लिखना ही छोड़ देना है, तो ये तो आपको आता है। अच्छा ये आ गया नरा, नरा का जो है माजी बनेगा रा, ठीक है, रा 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 आइन आइन नहीं सॉरी, रा हमजा और या, यानी ये वो है फेल जिसमें हमजा भी आ रहा है और या भी आ रहा है। तो अब जरा मुझे एक बात बताएं कि मैं अगर पूछूं कि ये कौन सा फेल है, यानी कि ये कमजोर फेल है। जोर ये फेल पहले है और हाँ, हमजा कमजोर हमजा वाला। वाला। कमजोर। नहीं, अगर मैं अगर एक चीज पूछूंगी तो क्या बताएंगे सबसे पहले? ये कमजोर पहले कमजोर। कमजोर है। कमजोर। हाँ, आपने इसको ना कमजोर बताया। उसके जब जब एक बंदा बीमार हो जाता है ना, तो फिर उसकी सारी खूबियां खामियां खत्म, फिर बस वो बीमार है। तो अब आपने इसको या देख के फौरन कहना है ये कमजोर है, ठीक है। इसके हमजा पहले नहीं बतानी, वो बाद का मसला, ठीक है। इसको अब जहन में रखिएगा, अगर इसका अब सवाल आ गया तो आपने इसको कमजोर ही शो करना है पहले। जी फरहाना। बाजी अगर ये सेहतमंद होता और तब हमजा होता, फिर हम हमजा पहले क्लिक करते ना, हाँ, फिर सेहतमंद हम तो ना। हमजा पहले बताते हैं, फिर हम हमजा, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई खूबी आ गई, कोई खामी आ गई, तो फिर हम पहले वो बताएंगे। सेहतमंद होना उसकी डिफॉल्ट हालत है, वो आखिरी है, वो आखिरी बात है, यानी उल्टा चलेंगे हम, ठीक है, आखिरी बात है। तो इसको हमने फिलहाल कहना है कमजोर। अच्छा इसका देखें, ये जो है ना सा, सा आपकी किसी की बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है, इसकी 6 चाबियां। सा ये फतह के पैटर्न पे आता है, क्योंकि देखो इसके भी आइन आ रहा है दरमियान में, वरना अभी तक हमने जो आखिरी हर्फ जिसका कमजोर था वो दो तरह के पढ़े थे। एक हमने पढ़े थे हदा, जो कि आते थे दरबा बाप पे, हदा याहदी इहदी, और एक हमने पढ़े थे रादिया, जो सामिया बाप पे आता था, रादिया नासिया खशिया। और ये जो था ये रा जो है ये फतह पे जाएगा, इसी वजह से अब इसके मुजारे पे भी जबर आएगी और इसके अमर पे भी जबर आएगी। कैसे? रा, यरा, रा। अभी आप कहेंगे रा कैसे बन गया? अकेला रा हो गया वो, उसके असल में देखिए इसके रूट लेटर थे रा हमजा या, तो वो लास्ट हर्फ तो पहले ही या था, वो पहले ही भागा हुआ था। जब एंड पे जज़म जज़म की तो वो हमजा बेचारा भी भाग गया, तो एंड में बचा ही कुछ नहीं, तो उसके पास सिर्फ रा बच गया। तो ये वो उन अफाल में से है जिसका अमर सबसे छोटा होता है। एक हमने और पढ़ा था पीछे, उसका अमर बहुत छोटा था, वो क्या था? वो की था। बिल्कुल बिल्कुल की, पाफ पाफ या की, बिल्कुल। उसमें भी ये था कि उसका भी, उसके शुरू में भी वाव था, एंड पे या था, सब गायब हो गए, एंड में बचा जी की, सबसे छोटे वाला। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा आगे राइन, अभी आपको पता है कि जिसके लास्ट वाला कमजोर होता है उसके हमजा दो तनवीन आती है लास्ट पे इसम फाइल में, राइन, मरईन और राइन, ठीक है। अच्छा एक आपने सुना होगा रोयत हलाल कमेटी। रोयत क्या होता है? चांद को देखना, ठीक है। तो वो ये भी उसी उन्हीं यानी कि उसी डेरिवेशन, वो भी वहीं से बनी है, यानी रूट लेटर सेम है इनके। अच्छा इस लेकिन ये कि रा का मीनिंग ये होता है, इसके अंदर वो देखना होता है जो आंखों से देखना होता है, यानी कि बकायदा आपने खुली आंखों से जो देखना होता है ना, उसको ये कहते हैं, ये वाला टेबल जो ना रा या रा जो होता है इसमें आंखों के देखना है। वरना कुछ देखना ऐसे भी होता है जो ख्वाब में देखना होता है, कि शायद इंसान अपनी आंखों से तो ना देखे लेकिन आपको बस नजर आ जाए, मतलब अलबत्ता इसमें जो है ना खुली आंखों से देखने वाला है। अच्छा आगे देखो, आगे है आखजा, ठीक है, ये भी आपने किया हुआ है। अब इसको उन्होंने वैसे डाल दिया है कमजोर में, लेकिन ये असल में QC 2 के अफाल कह सकते हैं, कमजोर नहीं कह सकते। क्यों? अब आखजा के रूट लेटर है हमजा खाजा, वो जो फरहाना बात कर रही थी ना वो ये वाली। अगर इसके बारे में कोई पूछता है ना आपको, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये कौन सा है? ये हमजा हमजा वाला। वाला। हमजा वाला। ये हमजा वाला है। इसको आपने सेहतमंद बाद में बताना है, पहले आपने कहना है ये हमजा वाला है, क्योंकि इसमें कमजोरी नहीं है, तो फिर हम इसकी जो खूबी होगी वो बता देंगे कि ये हमजा वाला है। चलें ठीक है। अच्छा अब इसका तो आपको आता है अखजा, याखुज, युखुज, आखिजुन, माखुजुन और अखजुन। अच्छा अच्छा ये भी जहन में रखें कि पता होना चाहिए टेबल में से जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आयत के अंदर वो कौन सा था। आयत आयत में देखिए अखजत आपने पहले बता दिया था मोनस इस्तेमाल हुई है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा आगे देखें, नो मीनू, अब ये देखें यहाँ उन्होंने 6 चाबियां आपको दे दी हैं, लेकिन अभी तक हमने वैसे ये टेबल किया नहीं है, लेकिन है ये इस्लामाबाद पे। लेकिन अब इसके रूट लेटर जरा देखें, हमजा, मीम और नून। तो अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि ये क्या है, तो फिर क्या कहेंगे आप? सेहतमंद। ये हमजा वाला, सेहतमंद। हमजा हमजा वाला। वाला।
हाँ ये भी हमजा वाला है, इसको आप सेहतमंद नहीं बोलेंगे बल्कि पहले आप इसे कहेंगे हमजा वाला, बाद में अगर कोई दोबारा पूछता है दूसरी दफा दूसरी ऑप्शन, फिर आप कहेंगे कि ये सेहतमंद भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने इसको हमजा वाला ही कहना है, आमना। और ये वही आमना, वो ईमान लाया, युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुअमनुन, ईमानुन, इस्लामुन के वजन पे ईमानुन। तो इंशाल्लाह जब ये करेंगे, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, इसको हमने पूरा ही करना है, बकायदा पूरा एक लेसन इसका होगा, तो इसको इंशाल्लाह वहां देख लेंगे। बहरहाल ये मोमिन मोमिन ये सब लफ्ज हम बोलते रहते हैं, और आपके जाने पहचाने भी हैं। आगे देखें, ज़ललना, हाँ ये है जोए से ना, ज़ललना, उसने साया किया, ठीक है, ज़ललना उसने साया किया। और इसके देखें अब जरा गौर से कि इसके अंदर है जोए लाम लाम, इसके जो रूट लेटर हैं वो दो लाम थे। अब इसमें मसला ये हुआ कि हम जब अल्लामा बाप के ऊपर आते हैं तो देते हैं, मजीद इजाफा कर देते हैं। अब वो जो इजाफा किया तो वो सेंटर में लाम था, तो एक लाम और आ गया, तो समझे इसमें तीन लाम आ गए। अब इसीलिए वो जल्लला बन गया ना, जल्लला, तीन लाम इसमें शामिल हो गए बोलने में, हालांकि रूट लेटर तो दो लाम है। तो अगर इसके बारे में मैं पूछती हूँ कि ये कौन सा टेबल है, तो क्या बोलेंगे आप? ये यकसा रूप वाला। हाँ, इसको आपने यकसा को टिक करना है, इसको आपने फौरन सेहतमंद पे नहीं कर देना, बल्कि पहले आपने यकसा पे टिक करना है, ठीक है, ये यकसा वाला, क्योंकि ये डबल हरूफ वाला आ गया ना। अच्छा, इसी तरह देखिए इसका होता है ज़ल्लला, युज़ल्लिलु, ज़ल्लिल, मुज़ल्लिलुन, मुज़ल्ललुन और तज़लीलुन। ये अल्लामा पैटर्न देखिए, बिल्कुल अल्लामा युअल्लिमु की तरह। अच्छा, इस तरह एक मिलती जुलती वर्डिंग के साथ, साउंड के साथ, बल्कि हम उर्दू में तो खैर इकट्ठे बोल जाते हैं ना, दाल जाल, जाल जो होती है, एक जल्लला भी होता है, यानी कि दाल जाल वाला, उसके साथ भी इसके बनते हैं इसी तरह, अल्लामा पैटर्न के ऊपर जल्लला। और उसका मीनिंग अलबत्ता होता है तजलील, उसके जो बनेगा ना फिर मजदर, जब तालीम के पैटर्न पे तजलील बन जाएगा, तजलील वही है जो उर्दू में जो हम कहते हैं ना, उसने जलील कर दिया, तजलील। तो लेकिन है कि उसके एक और मीनिंग भी होता है, उसका मीनिंग होता है नरम करना, ताबेदार करना भी है। खैर बहरहाल ये वैसे एडिशनल है। और एक और भी होता है दल्लला, जिसको हम उर्दू में हम तो वैसे अरबी में दुआद बोलते हैं ना, स्वाद दुआद, लेकिन उर्दू वाले स्वाद स्वाद जुआद बोलते हैं। अब अगर वो जुआद लिखा हो यहाँ जोए की जगह, तो उसको भी आपने पढ़ना ऐसे ही है, जल्लला, ये भी जल्लला वो भी जल्लला। हालांकि वो दुआद के साथ भी ये लफ्ज आया, और वो पता है कौन सी सूरत में आया हुआ है? सूरह फील के अंदर, तजलील तदलील, वो क्या था, आखिरी बिल्कुल आयत जो है ना उसमें, वयजल्लाहु फी तदलील, तो तदलील उसमें मतलब होता है जाया करना। थोड़े थोड़े मीनिंग्स के साथ फर्क है, तो बड़ा मजा आता है अगर आप वोकैबलरी अपनी बढ़ाएं ना, एक ही लफ्ज के साथ चेंज करके डिक्शनरी में चेक किया करें, बड़ा मजा आता है। तो इस तरह करके आप, ये सेम साउंड्स के वर्ड हैं लेकिन इसमें फर्क है, जोए के साथ साये का मतलब आ जाएगा, जाल के साथ जलील करने का मतलब आ जाएगा, और दुआद के साथ उसका जाया करने के मीनिंग में आ जाएगा। और आगे साउंड आपको उर्दू वाले अक्सर सेम सेम साउंड में बोल रहे होते हैं, तो ये चीज है। अच्छा, आगे देखें, अनजलना, ये भी हमने किया हुआ है असलमा का, बिल्कुल एग्जैक्ट वो टेबल, असलमा बाप पे अनजला, युनजिलु, अनजिल, मुनजिलुन, मुनजलुन, इंजालन, ठीक है, इंजालन, इंजाल होता है नाजिल करना, उतारना, और यकमुश्त उतारना, और तमाम के साथ उतारना। इसका हम अल्लामा पे भी बना सकते हैं, नज़ला, नज़ला जो होता है ना वो होता है बतदरीज उतारना, ग्रेजुअली उतारना, स्लोली स्लोली उतारना। कुरान में तंजील का लफ्ज आया है ना, तालीम पैटर्न पे तंजील, तो तंजील वो होता है कि जो स्लोली स्लोली, और वो जो होता है सूरह उसमें कौन सी है, सूरह कदर में, सूरह कदर सुनाए जरा, क्या था शुरू से, इन्ना अंजलनाहु, हाँ तो वो जो है ना, हाँ फी लैलतुल कदर, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अंजलनाहु, तो देखिए उसमें था ना, अल्लाह ताला ने लौहे महफूज पे पूरा कुरान इकट्ठा उतार दिया, तो इसमें वहां पे लफ्ज आया था अंजलना, कि हमने उतारा इसको, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र। तो ये छोटे छोटे इस तरह होते हैं वर्ड्स, आप देखा करें कहाँ इस्तेमाल हुए हैं और ये वाला क्यों इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसको देखें, अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए सहरा में मौजाती तौर पे किस चीज का इंतजाम किया था? साये और खुराक का। साए और खुराक का, वेरी गुड। आमिन फेल अमर है, इसका बाब मुंतखब करें। अल्लामा असलमा अस्लमा असलमा अस्लमा असलमा अस्लमा
हाँ असलमा, ये आएगा असलमा। अच्छा जी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने ग्रामर पार्ट में। तो आज ग्रामर की थोड़ी सी लंबी है क्योंकि दो टेबल हमने करने हैं, दो अफ़ाल पढ़ने हैं, तदारसा और इनकलबा। तो इसको देखते हैं, इसका नाम है G7D। उससे पहले जरा हम देखें हमारे साथ कौन कौन है। सिस्टर सिस्टर वकारुन्निसा हैं, और अनम हमजा हैं, आशी जावेद हैं, आसिया खालिद, सिस्टर फरहाना, गौहर बाजी, गुलनाज जहां, हिरा कौकब, इरम कमाल, माहीन हैं, मैमूना आमिर, मिस्बा आमिर, मोमिना अता, निदा नफीस, सिस्टर नरगिस भी हैं, और सिस्टर नाजिश नौरीन, निदा नईम, और सिस्टर जो नरगिस है ना, ये माशाल्लाह इतने कमेंट्स, मेरी हर वीडियो पे इनके दो दो तीन कमेंट्स आए होते हैं माशाल्लाह। अच्छा निदा नईम है, राबिया। अच्छा एक वो हाफिज मन्नान के नाम से हर वीडियो के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, वो किसकी आइडिया है यूट्यूब पे? कौन सी सिस्टर है हाफिज मन्नान? कौन है, किसका है हाफिज मन्नान? मैं सादिया नईम। अच्छा सादिया, तो मैं कह रही हूँ पता नहीं कौन सा बंदा है इतने कमेंट्स करी जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये सादिया है, आपका नाम नहीं है ना उसके ऊपर? अच्छा चलो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। निदा नईम है, राबिया सज्जाद, राबिया सज्जाद, अच्छा ये उनकी है, मरियम की स्टूडेंट है। रिजवाना शाहिद, सबा नशीन, सादिया नईम, शबाना खालिद, सिस्टर शगुफ्ता, शाइस्ता बशारत, सुमेरा अख्तर, सुमेरा जमील, तहसीन अंसारी हैं, तूबा हैं, और उसबा शहजाद, और बलिया अफरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल भी मैंने माशाल्लाह कहा था, उसके बाद क्लास बंद हो गई। मैं कितने लोग हैं, तो साथ ही हमारा डिस्कनेक्ट थोड़ी देर बाद हो गया। तो आज अल्लाह खैर करे, हम चलते रहें। तो आप सबको वेलकम। और अब हम शुरू करते हैं अपने टेबल्स। अब ये देखें, दो टेबल्स हैं, एक है तदारसा और एक है इनकलबा। ठीक है, तदारसा जो है, अगर हम उसको रूट लेटर देखें तो उसका रूट लेटर असल में दाल रा और सीन है दरअसा। तो उसमें फिर जब हमने फा इन लाम घुसाएं तो वो बन जाता है तफाअला। ठीक है, और इनकलबा के अंदर शुरू में इन का इजाफा है और आखिरी तीन जो है उसके रूट लेटर है काफ लाम बा। तो उस हिसाब से हम फा इन लाम को डालें तो वो आसान है, इन इन फाला। खैर इनके ये ओरिजिनल नेम बस आप देख लें, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको पता हो कि ये क्या है। सबसे पहले ये है तदारसा का वर्ल्ड क्लाउड क्लाउड। इसमें तदारसा के अंदर असल में होता क्या है, तदारसा में ना लेकिन उन्होंने आया ही नहीं वो स्लाइड। तदारसा के अंदर जो इजाफा था वो ता का इजाफा और एक अलिफ का इजाफा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सेकंड, ये एडिशन था, शुरू में ता और फर्स्ट वाले के बाद रा, ये इजाफा था। तो बाकी जो थे वो उसके रूट लेटर थे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर एक मिनट ता को भूल जाएं, तो फर्स्ट लेटर के बाद अलिफ का इजाफा हमने किसी और टेबल में भी किया था, कौन सा था? दरअसा आसब आसबा में। हाँ वेरी गुड। आप इसकी आसान शक्ल ये याद रखें कि हासबा की तरह बस शुरू में ता भी लगा दो तो बन गया तदारसा। ये मैं सिर्फ आपको हिंट, जैसे कल हमने तदब्बरा किया था ना, तदब्बरा, तो तदब्बरा के अगर ता हटा दें तो पीछे वो अल्लामा वाली बात बन जानी थी, क्योंकि उसका भी सेंटर डबल किया जाता है ना। दब्बरा, दब्बरा को क्या किया था कि दाल को डबल, बा को डबल किया था और शुरू में फिर लगा दिया ता, तो बन गया तदब्बरा। तो अगर हम अल्लामा वाले स्टाइल के शुरू में ता लगाएं तो वो तदब्बरा वाला बाब बन जाता है। और इसी तरह हासबा के साथ मजीद एक इजाफा कर दें ता का तो बन जाता है तदारसा। ठीक है, इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं। समझे, ये दाल और ये, यानी ये दाल, ये रा और ये सीन, ये रूट लेटर है, बाकी जो है वो इजाफे हैं। और इन कलबा तो बहुत आसान है, इसके जो आखिरी तीन होते हैं ये रूट लेटर होते हैं और शुरू में बस एक इन का इजाफा होता है, इन। ठीक है, ये बस ये है भी डिफरेंट। ये तो आराम से इन 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 बस लगाए, इन कलबा, इन फजरा, इन शक्का का, ये आप इस तरह करके आराम से इसको कर लेंगे। तो ये बस आपको इसलिए बताया था कि पता होगा इजाफा कौन सा है। अभी मेरा ख्याल वो आ जाएगी शायद स्लाइड। बहरहाल ये इसका वर्ड देखें, आप इसमें देखें। सबसे पहले तदारसा को लेते हैं, तो उसमें क्या, ताता से सारे शुरू होंगे और पहले लेटर के बाद अलिफ होगा। तो वो जो हम कहते हैं ना अल्लाह ताला, तो ताला सबसे मोटा देखें लिखा भी हुआ है, ये असल में आइन लाम या होता है उसका रूट लेटर और उससे बनता है ताला, इसी वाले बाब में, तदारसा वाले बाब में।
اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہے. یہ کسی طرح یہ ہے تبارکہ، یہ بارکہ. بارکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، حاسبہ کے اندر بھی بارکہ پڑھا تھا. تو اس کے ساتھ تال لگا دو تو تبارکہ. اور یہ لفظ بھی ہم قرآن میں بہت پڑھتے ہیں، دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ. اچھا اسی طرح دیکھیں تشابہ، تساءلہ. تساءلہ وہ جو ہم اما یتساءلون، ہم شروع میں اما پارا پڑھتے ہیں، یہ اس کے کافی لفظ. تنازع، یہ جو ہوتا ہے جھگڑا کرنا. تنازع، تعاونا. اور اس بات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپس میں مل کے کام کیا جاتا ہے. دو لوگ کہہ لیں، جس طرح حاسبہ کے اندر بھی یہی تھا نا کہ ایک سے زیادہ لوگ مطلب فاعل اور مفعول دونوں کام کر سکتے ہیں مل کے، مقابلہ بازی ہوتی ہے. اس کے اندر بھی نا زیادہ لوگ مل کے آپس میں مل کے کام کرتے ہیں. تبھی تو دیکھا نا تنازع میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ایک بندے کا تو نہیں ہوتا، زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے. اسی طرح تعاون، تعاون کرتے ہیں، زیادہ لوگ تعاون کرتے ہیں. تقابلہ، مقابلہ بھی زیادہ لوگ کرتے ہیں. اور تکاثرہ، ایک دوسرے سے بڑھنے کی، جو تکاثر، یہ سورہ تکاثر میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ. اور تعارف، تعارفہ. تعارف کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو جان پہچان کرنا. اور یہ تواسی، یہ وہ لفظ ہے جو سورہ عصر میں جب آپ کو QC1 میں کروایا تھا وتواصوا بالحق کی، تو وہاں وتواصوا کو سمجھانے کے لیے آپ کو دارسا اور تدارسا کی مثال دی گئی تھی. آج آپ کو صحیح سمجھ آئے گی وہاں پہ یہ کیا تھا. ابھی میں آپ کو اس اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں وہ بتاتی ہوں. اچھا یہ ہے اس کا انقلبہ کا کلاؤڈ. اس میں تھوڑے ہیں، اس میں کتنے تھے؟ اس میں دیکھیں 100 تھے. یعنی کہ یہ بہت تھوڑے ہیں اوور آل اگر آپ ساروں کے حساب سے دیکھیں، لیکن بہرحال اس کے 100 ہیں. اور اس کے تو بالکل ہی تھوڑے ہیں، 60، اونلی 60. تو اب یہ دیکھیں، اور اس کے زیادہ تر 30ویں پارے میں لفظ استعمال ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ان شکا، ان فجرا، ان فلکا، ان فطرا. یہ اکثر جو ہے نا یہ 30ویں پارے کی صورتوں میں کافی آئے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا ان طلقا، یہ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ دونوں حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ جب حضرت موسیٰ چلے اور ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہوا تھا، پھر دوبارہ آتا نا ان طلقا، وہ دونوں چلے، فن طلقا، پھر وہ چل پڑے. تو وہاں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا. اسی طرح ان قلبہ، یہ جو زیادہ موٹا ہے یہی آج ہمارا ریفرنس بھی ہے، ان قلبہ. اور یہ دیکھیں اس کا اگر روٹ لیٹر دیکھیں تو یہ ہے قاف لام با، قلب، قلب، یہ وہی دل والا. تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کا الگ سے بھی اور اس کا. اچھا اب ہم پڑھیں گے پہلے تدارسہ کو پھر انقلابہ کو. تو تدارسہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہوا. اسی لیے اگر آپ اس کو ڈکشنری میں سرچ کریں گے تو شاید آپ کو یہ جو لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری اس میں نظر نہ آئے. لیکن یہ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور حدیث بھی کون سی؟ بہت مشہور حدیث ہے. اور یہ آج ہماری کلاس کے حوالے سے بھی آپ کو سنانی مقصود تھی کہ مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کہ مطلب حدیث کے پاس تو لمبے ہیں کافی، تو اس کو پھر 4 طرح کی کون سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ 4 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. وہ کون سی؟ اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھیں اب جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کا ذکر کرنے یا اللہ کے کلام کو سیکھنے اور پڑھنے، اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی کام کر رہے ہیں نا. مسجدوں میں تو خیر ہوتا ہی ہے، اللہ کے گھروں میں تو یہ کام ہوتا ہی ہے. لیکن جس گھر میں بھی قرآن کلاسز ہوتی ہیں یا جو بھی گھر میں بیٹھ کے اپنے فیملی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں باقاعدہ، ایک مل جل کے. اور اس والے بات میں نے آپ کو پتا ہے مل جل کے کام کرنے والی بات ہوتی ہے. تو مل جل کے جب 2-4 لوگ بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو یہ 4 فضیلتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ. تو میں تو دیکھیں آپ لوگ خوش ہو جائیں کہ اس ٹائم ہم سارے اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سکینت بھی نازل ہوئی ہے، رحمت بھی آئی ہوئی ہے. اور یقیناً یہاں فرشتے بھی ہوں گے، چاہے ہمیں نظر آئے نہ آئے، لیکن فرشتوں نے بھی گھیرا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر یقیناً آسمانوں میں بھی کر رہے ہوں گے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں اس طرح کی چیزیں پڑھتے رہا کریں موٹیویشن کے لیے. اور یہ ہے ہمارا QC2 کا باب. اس کو ہم آپ زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری اسٹوری کی. یہ ثلاثی اچھا مجرد لفظ ہوتا ہے. میں نے کل سسٹر شاید کون سی شبنم تھی، انہوں نے پوچھا تھا نا، مجرد لفظ میں بول رہی تھی، لیکن مجرد نہیں ہوتا، مجرد ہوتا ہے، را پہ زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد، را پہ زبر، اس کو نوٹ کر لیجیے گا. اچھا اب ہم پڑھ رہے ہیں چونکہ مزید الفی، اور آپ کو پتہ ہے مزید الفی کیا ہوتے ہیں؟ جس کے اندر اضافہ ہوا ہوتا ہے، اس کی ماضی کی چابی میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے ہم نے ایک جو جملے یاد کیے تھے پہلے، وہ ہمارے 5 بابوں کے لیے تھے، اور وہ دیکھیں کتنی دفعہ آئے ہیں، 8200 دفعہ.
8200 ٹائمس یہ 5 باب صرف. اور آج جو ہم 3 پڑھیں گے وہ صرف 560 تھے، جن میں سے 400 تو کل ہی ہو گئے تھے تدبرہ والا، باقی 160 بیچارے آج دونوں پورے ہو جائیں گے، یعنی بہت تھوڑے آئے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا جملہ تھا؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلف استغفرا، یہ تو ہمارے 5 ہو گئے. اور آج ہم نے جو جملہ پورا کرنا ہے کہ تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب وہ بہتر انقلاب. اچھا یہ انقلاب جو ہے نا، یہ وہ انقلاب نہیں ہے جو اردو والا ہے. جو اردو کا انقلاب ہوتا ہے نا، وہ تو ایک تحریک ہوتی ہے نا، ایک ریولیوشن ہوتا ہے، ایک چینج ہوتا ہے، مطلب کوئی مطلب آپ نے بالکل کوئی سسٹم بدل دیا، کچھ کر دیا. تو یہ جو انقلاب ہے اس کا مطلب ہے پلٹنا. ٹھیک ہے، پلٹنا یا کہہ لیں کہ لوٹنا، پھیرنا، اس طرح کی میننگ میں آئے گا. تو اس لیے اس کا جملہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ تدبر اور تدارس کیجیے. ظاہر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ تدبر کیا جائے. اور تدارس میں بھی ہم نے حدیث پڑھی، اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ لوگ مل کے اللہ کا کلام سیکھیں، آپس میں ڈسکس کریں، بات کریں. تو جب ہم نے کہا کہ تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب وہ بہتر انقلاب، یعنی ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں بہت اچھے طریقے سے. تو یہ ایک جملہ اس طرح ہے، اس کو آپ اس طرح یاد کرنا ہے. اور اس کا دیکھیں مصدر میں پیش آ رہی ہے، تدبر کے اوپر بھی، تدارس کے اوپر بھی. ابھی تک اور کوئی پیش نہیں آئی تھی، تو اس کو ذرا اسپیشلی یاد رکھنا ہے، تدبر، تدارس. اور اس کا انقلاب البتہ نارمل ہے، انقلاب. اچھا اس کا ماضی کی چابی کیا ہوگی؟ زبر کے ساتھ، تدبرا، تدبرا. اور تدارسا، تدارسا، ٹھیک ہے، را پہ زبر والے ہیں. اور انقلبا، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے، بار بار آپ ریوائز کریں گے تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گا. اچھا یہ آ گئی، میں اس سلائڈ کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ بھی آئی ہے. اچھا تدارسا، یہ جو آج کا ہمارا لیسن ہے تدارسا، اس میں ہے انہوں نے، اس نے آپس میں پڑھا. اس میں آپس کا لفظ لازمی آتا ہے نا اکثر، یعنی کہ زیادہ تر اس کے افعال میں، کیونکہ اس میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ آپس میں مل جل کے کرنے والا ہوتا ہے. تدارسا، اس نے آپس میں پڑھا. اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے QC1 کی سورہ اسر کی سلائڈ کا، انہی روٹ لیٹر کے ساتھ، یہ دیکھیں درسا، اگر میں کہتی ہوں کہ تین، اس کے روٹ لیٹر کیا ہے تدارسا کے، بتائیں ذرا. ہاں یہ روٹ لیٹر ہے. اچھا اس کو ہم کہتے ہیں، پہلا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے عین کلمہ، نہیں سوری فا کلمہ. فا کو ذہن میں رکھیں نا، فا کلمہ، یہ عین کلمہ ہوتا ہے، اور یہ لام کلمہ ہوتا ہے. اس کو ہم 1 2 3 بھی بول سکتے ہیں، 1 2 اور 3 یہ ہوتا ہے. اچھا اگر اس کو ہم چلے جائیں ثلاثی مجرد میں تو وہ بنتا ہے درسا، سمپل، نصر باب کے اوپر. ٹھیک ہے، نصر باب ہوتا ہے درسا، اور اس کا میننگ ہوتا ہے اس نے پڑھا. ٹھیک ہے، اس نے پڑھا، مطلب خود سے پڑھا لیکن اس نے پڑھا، درسا. اچھا اسی کو اگر ہم آ جائیں علامہ باب پہ، ویسے ہی میں بتا رہی ہوں، علامہ باب پہ چلے جائیں تو بن جاتا ہے درسا، درسا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پڑھایا، یعنی کسی دوسرے اس نے پڑھایا. ٹھیک ہے، درسا کے اندر اس نے پڑھایا. اور اس کو اگر ہم یاد کریں مصدر درسا، جو درس، درس، مدرس، مدرس. اور تعلیم وزن کے اوپر کیا تدریس، بنے گا؟ تدریس. تو ہم کہتے نہیں کہ یہ تدریس کا کام کر رہے ہیں جی، پڑھائی کا کام کر رہے ہیں. اور مدرس کون ہوتا ہے؟ تدریس. مدرس ہوتا ہے درس دینے والا، اور مدرس جس کو درس دیا جائے. تو اس طرح اس کے اسم فاعل بنے، مدرس درس دینے والا، مدرس درس جس کو درس دیا جا رہا ہے. اور تدریس یعنی کہ پڑھانے والا کام. اچھا اسی سے اگر ہم اس پہ آ جاتے ہیں تدارسا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپس میں پڑھا رہے ہیں، جیسے ہم مل جل کے نا کام کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ آپس میں پڑھانا ہوتا ہے تدارسا. ٹھیک ہے، یہ اس کا اس میں آ جاتا ہے کہ مل جل کے، جیسے اس وقت ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے بیٹھ کے تو وہ کام ہو جائے گا. میں اس ٹائم آپ کو درسا کر، مطلب میرا جو کام ہے وہ درسا والا ہے، اور آپ مل جل کے ہم کر رہے ہیں تدارسا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح بنتے ہیں. وہاں جو تھا نا وتواصوا، تو وہ بھی اس کا جو سیکنڈ والا تدارسا، تدارسوا، تو اسی سے بنے گا. وہ انشاءاللہ آتا ہے ٹیبل تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں تھا وتواصوا، یعنی کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، وہ بھی ایک دوسرے کو نصیحت کی جاتی ہے. تو جس طرح یہ ایک دوسرے کو پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو نصیحت کی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں اس کا ٹیبل البتہ ویسے ہی بنے گا، وہی اسٹائل ہے، سے ذرا لفظ لمبا ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ تدارسا، اس نے آپس میں پڑھا. تدارسو، ان سب نے آپس میں پڑھا. تدارستا، تم نے آپس میں پڑھا. تدارستو، میں نے آپس میں پڑھا. تدارستم،
तुम सब ने आपस में पढ़ा, और तदारसना हम सब ने आपस में पढ़ा, और हिया लगाना हो तो तदारसा तदारसत तदारसा तदारसत, ठीक है, इस तरह करके हो जाएगा। और वो जो तवासऊ था ना, तवासऊ, वो ये सेकंड वाला था, ठीक है, तवासऊ तदारसू की तरह, वो इसमें आ जाएगा वसीयत करने के मीनिंग में। तो वहां इसलिए मिसाल दी जा रही थी कि क्योंकि ये चीज आपके आगे आनी थी। चलिए अब इसको करवा दे, बस एक दफा, बस एक एक दफा करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा जी, तो कारों ने ऐसा कराएं जरा। तदारसा तदारसु तदारस्ता तदारस्तु तदारस्तुम तदारसना तदारसत। तदारसत, ठीक है। अच्छा अब इसकी बोलचाल बस बताते जाएं। हल तदारसा, बस सारी वैसे ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। नाम तदारसा, हम हल तदारस तदारसा, नाम तदारसू का क्या होगा? नाम सॉरी, हल तदारसा, नाम तदारसु हल तदारस्ता, नाम तदारसु नाम हल तदारस्तुम, नाम तदारसना नाम तदारस्तुम, ठीक है जी। अच्छा अब देखें मुजारे, मुजारे इसका बिल्कुल माजी की तरह का ही होता है, बस आपने ना या लगाना है, या लगाना है, और तदारसा को, और एंड पे तो आपको पता है पेस्ट लगती ही लगती है ना, तो बस एंड पे पेस्ट लगानी है और शुरू में या लगाना है, तो बन जाएगा या तदारसु, या तदारसु। बाकी कोई चेंज नहीं किया, जैसे पहले हम सेकंड लास्ट जेर करते थे ना, इसमें भी तदब्बरा की तरह जेर नहीं आनी, ये इसका जो एक मेजर फर्क है ना, इस पे जबर आनी है बस। जिस तरह माजी है वैसे ही है, बस एंड पे पेश आ जाएगी, शुरू में या आ जाएगा। तो तदारसा या तदारसु इस तरह करके बनेगा। अब आप इस साउंड को याद रखना है और फिर इससे पूरा टेबल करना है। अच्छा जरा अजान हो जाए तो फिर मैं ना करती हूँ, मुझे जरा 2-3 मिनट देख लेना। अच्छा तो अगर यतदारसु आपको आ गया कि वो आपस में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, तो फिर यतदारसूना ततदारसु अतदारसु ततदारसूना नतदारसु या ततदारसु, तो इस तरह आपने करना है। चलिए नादिया आप करवाएं। जी। यतदारसु यतदारसूना ततदारसु अतदारसु ततदारसूना नतदारसु हिय ततदारसु। वेरी गुड, या ततदारसु। अच्छा बिल्कुल इस तरह फिर आप इसकी भी बोलचाल फटाफट बस हम गुजारते हैं आगे। जब पूरा टेबल आएगा ना फिर उसको एक दफा रिवाइज करेंगे। चलो ना दी हुई, चलें जी। अब इसके आगे अमर पे, तो अमर कैसे बनना है? बिल्कुल माजी से बना लें, ज्यादा आसान है। वैसे तो मुजारे से बन सकता है, लेकिन इसमें भी तदब्बरा की तरह बस ये चेंज है कि इसके अमर में अभी सेकंड लास्ट पे जेर नहीं आई, जो कि अभी तक आ रही थी बाकी चीजों में, लेकिन तदब्बरा में भी नहीं आई थी, वहां भी तदब्बर बना था, तदब्बर। यहाँ भी तदारसा से तदारस, मतलब इसमें वैसे ज्यादा आसान है अगर माजी से बनाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसको आखिरी को साकिन कर दें बस, बाकी सारा वही लफ्ज है, कोई भी चेंज नहीं डाला, साकिन कर दिया, अमर बन गया। अगर आपने मुजारे से बनाना है तो भी बना सकते हैं। कैसे? या काटा और सीन को कर दिया साकिन, क्योंकि मुजारे में भी पहले ही रा पे जबर थी, लिहाजा उसके उधर भी फिर जबर ही चली, वो जेर बनी नहीं, क्योंकि इसके मुजारे में भी जबर ही चल रही है। यही वजह है कि फिर वो चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इसको बस आपने याद रखना, तदारस तदारस 2-3 दफा पढ़ेंगे। अब ये देखें आपको उन्होंने चेंज बता दिया। अभी तक हमने जितने भी टेबल पढ़े थे, जितने भी बाब पढ़े थे, उन सब के अंदर क्या था कि अल्लमा अल्लिम, हासबा हासिब, अस्लमा अस्लम, इख्तलफा इख्तलिफ, इस्तगफरा इस्तगफिर। लेकिन यहाँ पे तदब्बरा और तदारसा में क्या हुआ? तदब्बरा तदब्बर, तदारसा तदारस, बस रा पे जबर और बा पे, ये आपने बस इन दोनों का खास फर्क है अमर के अंदर, जो कि मुजारे की वजह से ही चल रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी फिर अगर साउंड बन जाएगी तो आवाज तो खुद ब खुद तदारस, तो फिर आगे से तदारसू, ला तदारस ला तदारसू, तो वो तो फिर आप उसी तरह बना लेंगे जी। अनम करवाएं जरा। तादारस तादारासु लाता। ता को लंबा नहीं करना, ता पे सिंपल जबर है, तदा तदा बोलो, तदारस तदारस तदारासु लाता रस तदारासु। ताता को ना ला तदारस, ठीक है, ला तदारस, ला तदारसु। ठीक है, एक दफा कोई और भी करा दे। मैं आमिर आप कराऊंगी। तदारस तदारसु ला तदारस ला तदारसु। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए इसम फाइल और इसम मफूल। वो वही वाला फार्मूला है। इसम फाइल मफूल कैसे करना है?
کہ آپ نے منہ لگا دیا، ماضی کے منہ سے منہ لگا دیا، اور را کے نیچے زیر، اور پھر اسم فاعل میں را کے نیچے زیر، اینڈ پہ تنوین، اور اسم مفعول میں را کے اوپر زبر، باقی سارا وہی، یعنی متدارسن 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 متدارسن، ٹھیک ہے، اس کو ہی آپ نے ذہن میں رکھنا۔ تو اس سے پھر ہمارے کیا بن گئے، اب مصدر بھی آ جائے، مصدر بھی کر کے فٹا، مصدر تو ہم نے پہلے ہی جملے میں یاد کر لیا تھا، تدارس، ٹھیک ہے، تدبر اور تدارس کیجئے، تو وہاں ہم نے یاد کر لیا تھا تدارس تدارس۔ اب اس کے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ایرو کو کہ را کے اوپر پیش ہے، جیسے تدبر تدارس تدبر تدارس، یہ چیز اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اب یہ آپ کا بن گیا متدارسن متدارسن اور تدارسن، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب ٹیبل آپ کے مونس کر رہے ہیں، مونس ہم ویسے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تدارسا سے بن رہا ہے تدارست، اور یا تدارسو سے بن رہا ہے یا تتدارسو، ٹھیک ہے، یہ چیز بنے گی۔ اس کو کروائے گا کون؟ ایک دفعہ کس نے کہا ہے؟ میں نے نادیہ۔ مومنہ عطا، آپ پورا ٹیبل یہ آپ مظاہرے کرائیں گی، اور عائشہ آپ امر والی لائن کرائیں گی۔ چلیں شروع ہو جائیں۔ تدارسو تدارس تدارستو تدارستم تدارسنا تدارست نہیں، تدارست، تدارست، ہاں تدارست۔ یہ ہمارا تدارس کا پورا ٹیبل ہے، اور اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ کر لیں۔ جی سسٹر نادیہ، چلیں آپ کروائیں۔ میں کرواتی ہوں۔ اچھا، تدارسا تدارسو تدارستا تدارستو تدارستم تدارسنا یتدارست یتدارسو یتدارسون تتدارسو اتدارسو تتدارسون نتدارسو ہی تتدارسو تدارس تدارسو لا تتدارس لا تتدارسو متدارسن متدارسن تدارسن۔ تدارس، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کو ایک دفعہ کوئی اور بھی کرا لیں۔ جی فرحانہ، چلیں کروائیں۔ فرحانہ آپ ماضی کرائیں گی، نیکسٹ ہینڈ ریز کریں لوگ نا۔ جی میں تحسین سے آپ کروائیں گی مظاہرے، اور اس کے بعد کون ہے؟ میمونہ عامر آپ کرائیں گی اس کا عمل۔ چلیں فرحانہ شروع ہو جائیں۔ تدارسا تدارسو تدارستا تدارستو تدارستم تدارسنا اہیا تدارست تدارست تدارست، ٹھیک ہے، تدارست یتدارسو یتدارسون تتدارسو اتدارسو تتدارسون نتدارسو ہی تتدارسو۔ ٹھیک ہے، یہ تدارس، گڈ۔ اچھا جی سسٹر میمونہ۔ تدارس تدارسو لا تتدارس لا تتدارسو متدارسن متدارسن تدارسن۔ تو سسٹر وقار صاحب۔ تدارس یتدارسو تدارس متدارسن متدارسن تدارسن۔ تدارس، ٹھیک ہے، آپ نے اس مس کو آپ دو کی دفعہ آواز کرنا بہت کم آ رہی ہے۔ کم آ رہی ہے، میں بہت کم آ رہی، سمجھ نہیں آ رہا۔
अच्छा उसी तरह ही है वैसे तो, जैसे पहले सेटअप चल रहा था उसी तरह नहीं चलाया है उससे मैंने। कम है, उससे कम है। एको एको है कुछ उसमें आपकी आवाज में, और आवाज हल्की है। अच्छा एक और है। चलिए बस ये आज ट्राई करें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें, ये आपका वो आ गया वर्ल्ड क्लाउड। उसमें देखें तसाला और ताला तबारका, आप लोग ट्राई कीजिएगा इनको। इसमें ये देखें तवासी लिखा हुआ है ना, तवासा, असल में इसमें कमजोर हर्फ है इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, अदरवाइज इसके अंदर वो था। तनाजा को करें, जैसे तनाजा, तनाजा या तनाजा, तनाजा, तनाजत, मुतनाज़िउन, मुतनाज़अन और तनाज़ुउन, ज़ात पेश आ जाएगी। इसी तरह तबारका, तबारका की शेजाबियां करेगा कोई? तबारका या तबारकु, तबारक तबारक, या तबारक, मुतबारिकुन, मुतबारकुन और तबारुकुन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको आपने इंशाल्लाह जिससे वकारों में से तो करके दिखाती हैं, बाकी लोग भी ट्राई करें, एक कोई दो चार बना लिया करें लाजमी। चलें अब इसका बताएं जरा, तदारसु कवायद के लिहाज से क्या है? फेले फेल माजी का अमर, दूसरा है। फेल अमर, ये फेल अमर भी अमर का है सेकंड और वाला। फेल माजी का भी दूसरा और सीगा फेल है। माजी का भी सुगर। ये हाँ दोनों, इसमें आपने माजी याद का रखना भी है और इन दोनों मुजारे का में, भी। तदब्बरा में भी और तदारसा में भी फेल माजी भी और फेल अमर भी दोनों इसमें आते अमर हैं, भी। ठीक है, ये आपने याद रखना है बहुत। ये भी ये दोनों है। ये दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। और ये इसकी अहम चीज है। तनाज अभी आपने किया, तनाजुन, तनाजुन मस्दर है, इसकी माजी की चाबी बताएं। नंबर 2, तनाजा नंबर दूसरी है। तनाजा, नंबर 2 तनाजा। नंबर 2, बिल्कुल ठीक है, नंबर 2 आ जाएगा। गुड। अच्छा अब ये देखें, अगला हमारा आ गया, अगला फेल इनकलबा, ठीक है, इनकलबा। अब इसमें जो इजाफा है वो शुरू में बस लेटर्स का है दो, इन का, और पीछे बचा कलबा, ठीक है, कलबा। अब इसमें ये है कि आपने काफ लाम बा, ये वही है कल्ब जिसको हम बोलते हैं दिल। असल में दिल क्या होता है? दिल भी तो मतलब पलटता रहता है ना। हाँ, दिल की हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो असल में दिल का जो लफ्ज है वो भी उसी से बना ना, कि पलटने वाला, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इस वाले फेल का मतलब भी ये बनेगा इनकलबा, वो लौटा, वो पलटा, वो फिर गया। और इस फेल की खसूसियत ये होती है कि ये काम खुद से हो जाता है, होता है, यानी कि इसमें करना नहीं होता काम, बल्कि हो जाता है। यानी कि लौटा, वो खुद से लौटा, पलटा, फिर गया, ऑटोमेटिकली जैसे हो जाते हैं चीज। तो काम का होना इसमें होता है, ये लाजिम फेल होता है। इसमें अक्सर मफूल इस्तेमाल नहीं होता। कुछ जगहों पे बुक पे मफूल की जगह डैश लिखा होगा, लेकिन ये कि सांचे के हिसाब से बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन ये कि ना भी बनाएं तो इसका इस्तेमाल नहीं होता ज्यादातर ना, क्योंकि ये काम खुद से होते हैं। अब जो काम होता है फिर वो जाहिर है वो फिर उसका मफूल नहीं होता। जी सिस्टर बता रहे हैं सर। अच्छा आपने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, तो बाकी इसके ये कि ये है उस तरह का, ये जैसे इख्तलाफा किया था ना, तो इख्तलाफ वाला स्टाइल पे होगा इनकलबा, इनकलबू, इनकलबता, इनकलबतु, इनकलबना, इनकलबत, इनकलबत, ऐसे। तो इसको करवाएं जी, करवाएं सिस्टर तहसीन करवाएंगी। जी इनकलबा, इनकलबू, इनकलबता, सॉरी, इनकलबता, इनकलबतु, इनकलबतुम, इनकलबना और हिया इनकलबत। और मीनिंग क्या होगा इनकलबा का? इनकलबा के मतलब है वो लौटा, वो लौटा, ठीक है, वो लौटा, वो फिरा, वो पलटा, इस तरह वो करके। पलटा। अच्छा अब इसमें देखें, इसके अगर हम चलते हैं मुजारे पे, तो इन कलबा का यंग कलिबू, यंग कलिबू, बिल्कुल इस तरह जैसे इख्तलाफा का किया था, इख्तलाफा यख्तलिफू, उसमें भी या पे जबर थी, सेकंड लास्ट जेर थी और एंड पे पेश था। इसका भी या पे जबर, यानी कि जबर वाले लगेंगे सारे निशान मुजारे के, और सेकंड लास्ट जेर, लाम पे दोबारा जेर वापस आ गई, और एंड वाला तो पेश होता ही है। तो बन गया यांकलिबू, यांकलिबू, यांकलिबूना, तांकलिबू, आंकलिबू, तांकलिबूना, नंकलिबू और हिया तांकलिबू। ये नून पे थोड़ा गुन्ना कर रही हूँ मैं, अदरवाइज आप इसको सिंपल भी बोल सकते हैं। तो चलें अब ये करवाएंगी कोई, हफ्सा अमजद आपका हैंड रेज हुआ है जी।
यनकलिबु यनकलिबूना तनकलिबु अनकलिबु तनकलिबूना ननकलिबु हिया तनकलिबु। ठीक है, अब तक जरा मुझे बताएं अनकलिबू की माजी क्या होगी? इनकलबतु। वेरी गुड, इनकलबतु, गुड। और अगर मैं पूछूं इनकलबू की वाहिद क्या होगी? सॉरी किसकी? इनकलबा इनकलबू, अलावा इनकलबा इनकलबा। मतलब वाहिद, ये देखिए ना, ये एक दूसरे के वाहिद अच्छा जमा ठीक है इनकलबा जी जी। इनकलबा। और अगर मैं कहती हूँ इनकलबता, इनकलबता की जमा क्या है? इनकलबतुम। 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 इनकलबतुम, ठीक है। तो ता की तुम और तू की क्या ना होगी? ना कलबना। कलबना। इनकलबना इनकलबना। वेरी गुड। और कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपको पहचानना आना चाहिए कि ये इस तरह है। जैसे आज आपकी मेरे वर्कबुक के जो कुरान पार्ट में था कि उन्होंने पूछा नरा, नरा की, हाँ ये वाला कर लेते हैं, नरा की माजी क्या है? तो आपने वो, खैर था तो कुरान पार्ट में नरा, तो नरा यहाँ पे करके आना था, यहाँ, तो उसका माजी यहाँ होगा, नहीं सॉरी, नरा यहाँ आना बाजू है, नीचे आएगा ना नरा वाला। आने से यहाँ। तो इसका फिर माजी क्या होना चाहिए था वहां पे, जरा सोचे नरा को, इसका वो इना माजी रायना राना और रही ना। राइना रायना। ठीक है, राइना। उसका जो था ना वो रा था ना, तो जब उसको लिखेंगे तो इस तरह करके लिखा जाएगा, रा, अना राइना। ठीक है, जी जी इस तरह करके राइना मिस, आपको बनाना है। वो ये रायना वो वाला ही रायना है जिसमें उनजुरना का लफ्ज इस्तेमाल करने का कहा गया, अल्लाह ताला ने कहा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो ये और वो है, वो नहीं है अन ना, होता है, वो और है। वो अन अच्छा, है, वो और है। ठीक। वो अन है। वो भी आएगा इंशाल्लाह कुरान पाठ में आगे तक। हम्म। तो इसको याद रखें, जब कॉरेस्पॉन्डिंग पूछना हो ना तो टेबल को याद कर लिया करें, जिसका माजी पूछा है, जिसका मुजारे पूछा है, उसके बिल्कुल सामने वाला, ऐसे आप पहले उसको माजी की लाइन बना लें, मुजारे की बना लें, तो आराम से पहचान सकते हैं। ये जरा थोड़ा मुश्किल था तो लिख के दिखा दिया मैंने, इसको देखें। अच्छा आगे आ जाते हैं, अब हम इसके चलते हैं। बोल चाल तो बस आसान है, आप खुद ही कर लीजिएगा। यन कालीबू की ज़ाहिर है वही होएगा, नाम उसका यन साइड में कालिबू वही यन रहता है। कालिबू और अन सामने की तरफ कालिबू रहता है तन कालीबू, अन कालीबू हो जाएगा, और तन कालीबू ना नन कालीबू हो जाएगा, ये आपको। नन कालिबू। अच्छा जी, अब आ जाए अमर पे। अमर क्या करना है, बिल्कुल इख्तलाफा की तरह। क्या था इख्तलाफा, तो फिर उसका इख्तलिफ, तो इनकलबा का इनकलिब, यानी कि इसका दोबारा सेकंड लास्ट जेर वाला मामला फिर वापस आ गया, तो बन गया इनकलिब। इनकलिब लास्ट पे जज़म कर दे और सेकंड लास्ट जेर कर दे। अब जेर क्यों, कि देखिए इसके मुजारे में भी तो जेर है ना, इसके मुजारे में भी जेर है। लाइट लाइट बंद कर दो, आज लाइट शाम को पता नहीं चलेगी। इनकलिब, तो ठीक है, ये इसका हो जाएगा। अब उसको करें तो फिर इसका ये बन गया इनकलिब से इनकलिबू, ला तंकलिब, ला तंकलिबू, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब इसका देखें, इसम फाइल और इसम मफूल। इसम फाइल में क्या होगा, मुनकलिब और मुनकलिब, ठीक है, मुनकलिब मुनकलब, ये बन जाना है इसका। ये देखो बिल्कुल वही है, इसम फाइल मफूल में कोई फर्क नहीं है, मुनकलिब और मुनकलब, एक में सेकंड लास्ट जेर, एक में सेकंड लास्ट जबर। और एंड पे आपको ये पता होना चाहिए तनवीन है। वो बेशक हम स्टॉप करने के लिए रुक जाते हैं, बोलते नहीं, इनकलिब बोल देते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं होता, होती वो तनवीन है। अच्छा, यहाँ पे मजदर हम पहले ही कर चुके हैं, इनकलाब। इनकलाब, तो उसी साउंड को आपने याद रखना है, इसमें अलिफ भी आ जाएगा, काफ के नीचे जेर भी आ जाएगी, इनकलाब। तो ये आपका टेबल बन गया, मुनकलिबुन मुनकलबुन और इनकलाबुन, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारा सामने आ गया, इनकलबा, इनकलबू, इनकलबता, इनकलबतु, इनकलबतुम, इनकलबना और इनकलबत। यनकलिबू, यनकलिबूना, तनकलिबू, अनकलिबू, तनकलिबूना, ननकलिबू, तनकलिबू। इनकलिब, इनकलिबू, ला तनकलिब, ला तनकलिबू, मुनकलिबुन, मुनकलबुन, इनकिलाबुन, ठीक है, लौटना, इनकिलाब। अब ये वो दूसरा इनकिलाब वो नहीं है, ये लौटने वाला है इनकिलाब। तो अरबी वाला इनकिलाब और है, उर्दू वाला और है, तो आपने इसको याद रखना है। और इसकी 6 चाबियां, इनकलबा, यनकलिबु, इनकलिब, मुनकलिबुन, मुनकलबुन, इनकिलाबुन, ठीक है। अच्छा जी, ये आप देख लें, ये इन तला का, ये आपकी मिसाल में भी आया हुआ है। अच्छा अच्छा, वर्क बुक में ये है
کہ तदारसा का तो पेज दिया हुआ है, कुछ कुछ वर्क बुक्स पे इनका इसका नहीं दिया हुआ इनकलबा का, तो वो वैसे आप रफ कॉपी पे लिख लीजिएगा स्लाइड से देख के, अगर नहीं भी होगा तो, नहीं तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा यहाँ देखें, इनकलिबू की जमा, इनकलिबू की जमा बताएं। नंबर 1 कालीबू पहला वाला। सॉरी अनकालिबू, इनकालिबू ये मुजारे का है ना, मुजारे का नन कालीबू नन कालीबू फर्स्ट वाला आएगा, बिल्कुल फर्स्ट वाला आएगा नान कालिबू। अच्छा जी, आगे है हल तदारसत। नंबर 1 वाला नाम तदारस नंबर वन तदारस थ्री आएगा। ये तो लिखा हुआ है। देखिए इसमें ये होता है कि मोनस का भी बदलता नहीं ना इशारा, मोनस भी वही रहता है, तो मोनस की तरफ हो, हिया की तरफ हो या हुआ की तरफ हो, इशारा नहीं चेंज होता, सिर्फ आपने नाम लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। 3 आएगा, हाँ, नंबर 3 ऑप्शन 3 नाम तदारस। ये 3 आ जाएगा बिल्कुल। अब देखें इन तलका फेल माजी है, इसका बताएं मुजारे। नंबर 2 यंतलिकु। नंबर 2 इन तलका यंतलिकु, गुड। नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे है इन शक्कत, ये माजी का मोनस है और इसकी आपने बतानी है माजी की पहली चाबी। असल में इसमें ना काफ 2 दफा आया था, ये असल में डबल हरूफ है, इन कलबा का डबल हर्फ वाला है, इन शक्कत क्योंकि काफ 2 दफा। नंबर 3 नंबर 3 इंशक्का। हुआ इंशक्का और या इंशक्कत, इस तरह आएगा, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना, हालांकि अभी आपने पढ़ा भी नहीं है ये, तो आप लोगों ने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये वर्क बुक करें, एक दूसरे को कुरान पढ़ाओ। तदारसुल कुरान, और ये फेल अमर वाला सीगा भी आएगा। तदारसुल कुरान। अच्छा जी, यतदारसूना किताबल्लाहि, वो सब एक दूसरे को अल्लाह की किताब पढ़ाते हैं। वेरी गुड माशाल्लाह, वो एक दूसरे को अल्लाह की किताब पढ़ाते हैं, गुड। हल तदारसतुमुल किताब, ये मिलाने के लिए मीम पे पेश लगाइए। नअम तदारसनल किताब, नाम तदारस न तदारस तदारसनल किताब। ये आप जिद्दे करते रहे, ठीक है। अच्छा जी, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाहर। अच्छा चलें जी, तदारसा की तरह तशाबहा का मतलब होता है वो यकसा हुआ, वो हम शक्ल हुआ, हम कहते नहीं उससे बड़ा मुतशाबे है, बड़ा मिलता जुलता है, ये वो वाला है, तो मुतशाबे इसका आ जाएगा ना, वो इसम फाइल मफूल। अच्छा जी, अब आप तदारसा की तरह किसी ने किया हुआ है, नहीं तो फिर मैं दिखा दूं, किसने किया हुआ है? मैं बनाऊं? जी मैं बनाऊं? गुप्ता कह रही है, जी मैं कह रही हूँ, बिल्कुल शुभ कह रहे हैं जी, मैं शुभ बनाऊं? फिल मादी है तशाबह, तशाबहु, तशाबहत, सॉरी तशाबहता, तशाबहतु, तशाबहतुम, तशाबहना, हिया तशाबहत। नहीं इसको थोड़ा सा तशाबहत, हाँ ठीक है। आगे मुजारे करा दें, इरम आप कराएंगी? तशाबह, तशाबहु, तशाबहता, तशाबहतु, तशाबहतुम, तशाबहना, तशाबहत। फेल मुजारे या लगेगा ना साथ। जी मैडम, यतशाबहु, हाँ यतशाबहु, ठीक है। ये देखो यतशाबहुना, थोड़ा सा ततशाबहु। इसको मुंह पे चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें शा शा हा हा सारे इकट्ठे आ गए, और इसको आपने देखना है यतशाबहु, यतशाबहुना, ततशाबहु, अतशाबहु, ततशाबहुना, नतशाबहु, ततशाबहु, ठीक है। और फिर देखें तशाबह, तशाबहु, ला ततशाबह, ला ततशाबहु, और आगे देखें मुतशाबिहुन, मुतशाबहुन, और तशाबहुन, तशाबहुन, बात पे पेश आएगी तशाबहुन, ठीक है। इस तरह करके आपने करना है। अच्छा ये आपका पेज नहीं है उसके आपके ऊपर बुक के ऊपर, लेकिन आप यहाँ से ट्राई कर लें,
तुम सब लौटे दीन की तरफ, ये इनकलाबा वाले पेज में से है। लाइट हमारी गई थी। तुम सब लौटे दीन की तरफ, सब लौटे माजी है। अच्छा ठीक है, इनकलब तुम इन इनकलब हाँ इलद्दीन इनकलब तुम फिर दीन है। ये इला होता है इलद्दीन, ठीक है, तरफ है ना, देखिए तरफ। इनकलब तुम इलद्दीन, इलद्दीन। इलद्दीन। अच्छा जी, वाइज़ा कलबू इला अहलिहिम, और जब लौटे अपने और जब फिर वो लौटे खानदान की तरफ। अपनी तरफ। और जब वो अपने लौटे अपने घर वालों की तरफ, बिल्कुल। और जब वो लौटे नहीं लौटे आएगा, और जब वो लौटे अपने घर वालों की तरफ, ठीक है। अच्छा, हल तंक़लिबू इलल इस्लाम, नाम ननक़लिबू इलल इस्लाम। वेरी गुड, नाम ननक़लिबू इलल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आपसे देखिए, ये बिल्कुल इनकलाबा की तरह इनतलका, ये टेबल इसकी 6 चाबियां आपकी बुक में दी हुई हैं, आपने उन्हीं से आपने आराम से इसका देखें बना लेना है। इसका मतलब होता है वो चला, इनतलका वो चला। और इसके रूट लेटर क्या होंगे? लाम काफ। लाम काफ। लाम काफ। देखिए बिल्कुल इनतलका की तरह, इनकलाबा की तरह, इनतलका, इनतलकू, इनतलकता, इनतलकतुम, इनतलकतु, इनतलकतुम, इनतलकना, इनतलकत, ठीक है। इसी तरह फिर आगे यंतलिकू, इसमें लाम के नीचे जेर आएगी, यंतलिकू सेकंड लास्ट पे, यंतलिकू, यंतलिकूना, तंतलिकू, अंतलिकू, तंतलिकूना, नंतलिकू, तंतलिकू। और इसी वजह से फिर अमर में भी जेर जाएगी, इंतलिक, इंतलिक, इंतलिकू, ला तंतलिक, ला तंतलिकू, मुंतलिकुन, मुंतलकुन, इंतलाकुन, ठीक है, इंतलाकुन। वो जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना तलाक, तलाक का लफ्ज भी यानी कि यहीं से डेरिवेशन है, इन्हीं रूट लेटर्स के साथ। तो ये उसमें भी होता है ना, बंदा बस यानी कि वो चल पड़ा, एक रिश्ते से चल पड़ा, वहां से खत्म हो गया, तो वो वाली बात। अच्छा जी, मिस हमारे में इसमें मफूल में नहीं दे रहा है, वो डैश दे रहे हैं। डैश दे देंगे तो भी कोई मसला नहीं, मैंने आपसे बोला इसके डैश वैसे होता नहीं है, लेकिन रूल्स के मुताबिक, खांचे के मुताबिक बनाना चाहें तो बना भी ले, अगर नहीं, लेकिन कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए ना, मतलब उस तरह इस्तेमाल नहीं हुए। ठीक ठीक। तो अगर मतलब ऑप्शन में आ जाए तो कर दीजिएगा, टिक ना आए तो ना कीजिएगा, इस तरह का कुछ चक्कर नहीं, ठीक है। अब ये मुनतलक उनके क्या मीनिंग होंगे? चलने वाला, ठीक है। अब वो चला है तो खुद ही चला है ना, हाँ, तो चलने जाने कह सकते कि किस पे चला या क्या, मतलब ये बनता है इसकी मीनिंग, तभी हम देखें यहाँ पे मीनिंग भी ऐसे शायद आपके ना लिखा हो। बहरहाल अच्छा, ये देखें आपका अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये QC 1 का भी सारे कोड, QC बाब नाम, QC 2 के भी, और अब ये आपने मजीद की, और कौन सा पढ़ा आज आपने? ये दोनों पढ़ लिए, तदारसा और इनकलाबा। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि तदब्बरा और तदारसा दोनों में शुरू में ता और दाल आ रही थी, यही वजह है कि तदारसा के अंदर फिर अलिफ भी आपको लगाना पड़ेगा साथ, ताकि दोनों में फर्क आ जाए, अदरवाइज फर्क नहीं पता चलेगा। अब तदब्बरा में भी ता दाल और प्लस, और तदारसा में भी ता दाल और अलिफ, यानी कि इसके 3 लेटर आप यूज करेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये वाला बाब है, ठीक है ना। इसका नाम थोड़ा सा बस आपने अलिफ के इजाफे के साथ लिखना है, बाकी सारे। इन का अलावा का तो बहुत आसान है, उसका तो इन लगाएंगे आप, इन और प्लस, तो उससे आपका निशान बन जाएगा। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं कोड ना। और एक बुक तलाफा में का ना तो इसके साथ काफ भी लिखा हुआ है, अलिफ नून और काफ लिखा हुआ है। सर मैं देखती हूँ बुक में से, शायद हो सकता है। फिर अगर वैसे ये चूंकि कोड डॉक्टर साहब ने खुद बनाए हुए हैं ना, ऐसा चाहिए आपकी अरबी की कहीं भी इस्तेमाल नहीं होने, ना ही किसी ने पूछने, ना किसी को पता होने। ये जिन्होंने QC सीरीज की है बस उनको पता है, ठीक है। इसलिए ये एक फेल की तरह ही आपको नजर आएगा बाहर किताबों में, बाप की तरह ये इस तरह नहीं आएगा। बाप इसका कौन सा है? आपने एक काफ लाम और बा की जगह पे ऐन नाम लगाना है, तो बन जाएगा इसका था ना इनकलाब, तो बन जाएगा इंफियाल, ठीक है, बाबे इंफियाल। तो वहां पे तो बुक्स में आपको इंफियाल ही लिखा होगा। इसी तरह तदारसा का तदारुस था, तो ये बन जाएगा तफाउल, ये बाप का नाम, ये बाप यानी आपने उसकी रूट लेटर की जगह पे आई नाम लगा के पूरे करने हैं। तो बहरहाल वो बुक में लिखे हुए हैं, खैर जरूरत नहीं है, याद करने की नहीं होती तो छोड़ दें। अव्वल तो अभी आपसे किसी ने पूछना ही नहीं किसी तरीके से, तो आप इनके बस कोड देख लें। और इनको अब आप आपके पास देखें पूरा हफ्ता है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने इन 8 बाबों की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी, चाहे 6 चाबियों की कर लें पक्की,
لیکن ان کو ایک ہی پیج پہ لکھ کے 6 کو 8 کے 8 کو، اور ان کا آپ نے اچھی طرح منہ پہ چڑھانا ہے، بار بار اس کو بول بول کے کرنا ہے، کیونکہ اب دیکھیں 8 ہم نے جتنے پڑھنے کے پڑھ لیے، ہمارے آج مزید فی پورے ہو گئے ہیں، اب آپ نے مزید فی کچھ نہیں پڑھنا، اب جو کچھ پڑھنا ہے ان کا ڈبل، ان کا حمزہ، ان کا کمزور، ان کا یکساں. تو اگر آپ کو مین بات نہیں آئے گا تو آپ ان کے آگے ڈیریویشنز کیسے کریں گے نا، وہ پھر اڑ جائیں گے، پھنس جائیں گے. لہٰذا آپ نے نا اس کے باٹھوں کی اچھی سی ہفتے پورے بے شک اور کچھ نہ کریں، آپ باقی کام بے شک بعد میں دیکھ لیں، اور فی الحال ان 8 بابوں کو اچھا سے پریکٹس کرنی ہے بول بول کے. زیر زبر کا خیال رکھنا ہے، کہاں پہ کیا فرق تھا، کہاں پہ کیا چینج تھا، کس میں یا مضارع یو سے شروع ہوتا تھا، کس میں یا سے شروع ہوتا تھا، کس کے سیکنڈ لاسٹ پہ زیر تھی، کس پہ نہیں تھی، کس کے مصدر میں پیش تھا، کس میں کیا تھا. ان کا فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس میں کیا اضافہ تھا. تو پھر آپ آرام سے وہ کر لیں گے، اور ادروائز پھر اگلی دفعہ جب آپ کی کمزور اور یہ چیزیں ہوں گی تو پھر گھبرا کے پریشان ہو جانا آپ نے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ چلیں اب ہماری کلاس ہو گئی مکمل. اور آج آواز کا تھوڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن اس کے لیے میرے تھوڑے ڈیوائس میں پرابلم ہو چکی ہے، تو میں اب دوسری ڈیوائس سے آپ کو بول کے سنا رہی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک ہو جائے گا مسئلہ ریزالو. تو اس لیے اب جیسے بھی ریکارڈنگ میں پاسبل ہے کہ صحیح آئے آواز، نہیں تو پھر اکیلے کمرے میں بیٹھ کے نا چپ کر کے خاموشی سے سنیے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اسی طرح قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.